Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Anne Soroma, Asaka Baroni Damnena. J'espère que vous allez bien. Nebeano bashi fo itene ala kana bashi kanshila Anne Soroma. Ata kundo kan mene to diko kain. Anshira herela ala kan kle herela. Vieux Sako, bonjour, ça va somo beliko ribashi taushila. Abetoka écran kana tapoter. Obato anga spectateur ou bechaya. Anne Soroma. Draman Sissoko, bonjour, ça va somo beliko ribashi teno. Merci beaucoup. Aya partager aka TikTok kono, aya partager aka WhatsApp konana. Marietou, bonne arrivée. Bonne arrivée Marietou, somo bedi. Malien ding, ça va somo bedi ko ribashi taula. Malien boy, ça va. Somo bedi ne kon biano bashi foi tenena. Aka semaine débutera kanya mori sukuna ça va somo bedi an sogoma bito ka ekran kana tapoter cœur munu be bolu bato spectateur ou be chaya aba sika partager flèche ni mbe duguma na we duguma na leje à droite flèche mbe no o ba permettre ka partager ap sika partager ka TikTok ko nana ap sika partager ka WhatsApp ko nana ni mo chayara doni ami tem fo ni mo munu chien fola ni ka Asaka Baroni Nadia Asaka Baroni beke TikTok s'en fait tous les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris 9h de Bamako. Asaka Baroni contestie mouye mo munu problème bu dala ou solution ni na ko problème na utaro ba ke ko na parce que jena tige ngere kon na gelera sano ibiga kuma fo doyena ko beta fo doyo fana ba fana dalimbe dolo fana bito fo doy ainsi de suite ika ko na ke donc moro akana joro Asaka Baroni c'est totalement confidentiel na on a aucun problème fo na na TikTok sans faire la yano mais direct ke au direct il va permettre en balmo be woleli ke merci beaucoup Anna Maïga, merci pour la fleur. Au direct il va to balmo be woleli ke ou bien we semaine ke ou be ko conseil ou daw mo bo akuna taw farautaka ni alaka jey am sika solution sur un problème mona. Je vais très bien Traoré Ousmane, ça va somogodi Bachitou la koni. Bonne arrivée, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement et partagez s'il vous plaît. Venez me partager que l'endroit est là. Neta dame ne follow de. Ah Allah, ne a fini na sa Ousmane ne ga problème réglé toté en ça. Ne ga problème une solution tene bolo koy. Aywa. À partager. Mais ne be ka partager mon kera koy. Solution te ka problème na mbulu yanno ara spectateur ou awere ne Ousmane nga problème fo nyana sa were na fo ka fo ko solution tala on nyabe partage la partage sera flama donc à partager alsa et to ka cœur ou bla 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 c'est une caméra bonne arrivée jolie fa ça va somo bedi Kebe Moussa Fousseni Kamara, soyez les bienvenus. Pepton. Voilà, donc partagez à WhatsApp avec un motivé partage là, ya partager. Na ya partager ça non. Et flebe ka la ni moma ina ne ya partager ka WhatsApp kono. Iwa so ibalma do be weter do be o fana be na o be na faranka. Ni ya partager ka TikTok kono na mo wala o fana be munu me na faranka pour que ambesi ka telia to mina Baroni na kuma bemba fo onyana Asaka Baroni heure changera malla be dam ne 609h ou ya Afrique Fondola abidam ne 9h de na ustura kan na jona obato mo chama be don baro kon na jona appel chama beta Sidibe ça va bonne arrivée Ali Lacoste ça va aka ko betori bon anya be fleur ni do boko duguma na nu na ke olu e cadeau ya abso ko olu fana bla na fleur nu bla olu e cadeau de fleur ou be no TikTok nu be chapeau nu be no donc afin fait mana o jab se ko to ko poi doni quoi obato baro beja Aji, ça va somro dum. Ye, ne faye sormi mi foni ma foi fam marakakan wa. Masa sere yatabal. Walaikum salam, Atuma, ça va? Amna tem fo soni sano madame Sangare aya partager droit ka to ka cœur nous bla 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 ka do non chichi
Olube Baroja, Soni Manasi, Ambe Temfo. Anna Maïga, merci beaucoup. Anna Flaga Minchini, ne cadeau, donc un cadeau Black Anna. Merci Anna Maïga, c'est très gentil. Merci Ousmane, pareil. Ah bon, oh, merci Anna. Merci beaucoup Anna Maïga. Merci, merci, c'est très gentil. Merci du fond du cœur. Voilà. Afana ka Anna Maïga ta nyogona kesa ngunu bituka baro jali. Anya be Anna Maïga fleni ka minchi sanno ha. Olu be ke cadeau de ni ka compte kon nana. Ha, olu be ke warde plutôt ni ka compte kon nana. Donc afana ka tuka cadeau nu black no be baro ja. Adama Soro, bonjour, ça va somro be di Draman Sissoko, bonne arrivée. Madame Sangari, merci beaucoup. Le sujet dans peu de temps modi suguna, dans peu de temps nambato morokata donna comme ça metem fo. Merci beaucoup Marie John, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi me ka appel là donc avec aketo aba patienter doni comme ça na thème fo mamna ambe appel d'elle, d'accord? Oumar Dramé, bonjour, bonne arrivée, ça va somro bedi. Bashita oula kone. Solo béton, ça va? Monsieur Maïga, somro bedi, m'se bashifo itana katile nou. Abouakar, somro bashita oula, on y revient, no bashifo ite mwashila, alhamdulillah. Muy bien. Draman Koulibaly, salut, salut, ça va? Simone, bonne arrivée. Awishka, bonjour ma chérie. Somro Bedi Bashitaoula, aya partager s'il vous plaît. Aya tout ka écran kana tapoter. Aya limana wole kana ya funina ko Asaka Baroni damnena Asaka Baroni émission mi be TikTok sans faire la TikTok direct de do. Avec un TikTok sans faire la les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris, 9h de Bamako. Asaka Baroni conteste ni problème be aw mun de la ko aw te solution atado amna ke to na o mo be conseil là pour que apsika o décider to mina. Ah, le message cinéma au 00200, pardon, au 0034 66 2 09 55 69. Bien sûr, vous pouvez parler. Salut si c'est Somro Bedi. Vous pouvez parler dans le respect, s'il vous plaît. Anna Maïga, merci beaucoup. Voilà, donc, au Loubuka message au cinéma. Donc, moi, j'en fais un direct. Moi, j'en fais un direct. Ousmane, Massé, ça va les follow ça. Et j'en ai donné qu'un follow. Donc, moi, j'en fais un direct TikTok sans faire les mardis et les jeudis, comme je vous l'avais dit, à partir de 9h de Bamako et 11h de Paris. Moi, je vous l'ai dit que vous avez conseillé ou vous aknata ou di aumani au munu fana be ko problème do de be audala ka otaram na ko keto na apsika message sebemma. S'il vous plaît, on a qu'un message ko ma bemba ko message on a qu'un message ne bien arrangé. Appel ko ya ngo boala eredi voilà. Akana ka o mabashi ko ime on appel ko im voilà. Manage check, ça va Somro Bedi. Ah, c'est qu'il y a un problème au 0034 66 2 09 55 69. Il y a un numéro. Le numéro, c'est aussi pour les gens qui voudraient voir leur publicité sur Asaka Baroni. Mais on me commerce dans les beaux boulot. Amanaka sugo de belebeleba do fitinin do obe fere do ke o salon do de beaux boulot. Amanaka sugo o fana bisika ka message blanc ama. Pour que la publicité be passer Asaka Baroni na togomna. Asaka Baroni be TikTok sans fait. Avec YouTube sans fait. Na utara YouTube quand aba taper Asaka Baroni. Après ka abonner à la chaîne YouTube là. Comme ça, parce que ni à chaque fois que directive be ban, amba bela jelen bla katara TikTok YouTube sans fait là. Ni munu nga heure tise ka benaye, au se ka ta suit TikTok YouTube quand pardon. Au se ka ta suit YouTube quand intégralité bela jelen be. Ali yeno fana commentaire ou be bla, se ka commentaire ou bla, amba bela jelen naje ni ala sonam. Draman Kone, bonne arrivée, Somro Bedi, Awa Keita, soyez les bienvenus, Koulibaly Madou, Somro Bedi, Akanata Aito Ano, c'est Asaka Baroni. Hein? Non, n'y a pas de pressé l'imbado sans ça, Akana pressé. Aya neme comme Roka se Akaya Doma follow, Aya neme Écoutez-moi for ça.
thème mena fo sans non. Je vais bien. Parce que ma dole bi thème fo ka auto débat ere plein adron donc c'est ka natin do ko ika thème fo donc il bo débat la suma de ko la mi ka fo nga ka partager. Na bi fait thème nga fo ya partager. Mo mana se akaya do masana am thème black a jigi. Am 89 dron là. Non, d'habitude c'est pas comme ça hein. Aya partager na sera 100 ma. Mettez-moi fort. Là, c'est la 100, 600, non, mettez-moi fort. Alors, on manchon. Donc, à 200, à 300, on l'ouvre sur la conne. Bonjour, bonjour, Koulibaly Madou, ça va, son robidi. Bachifo est à la conne. Yeah, on doit mettre télé à l'effet. Bonjour, bienvenue. Kori Bachite Morochila, j'espère que ça va. Comment sera ça, ma hôtelier à la fin? Au fond, l'insaya, c'est ça, ma. Donc, dans la hinaola katem fort parce qu'on presse les noms. Bonjour, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. L'émission, c'est Asaka Barone, histoire. Merci beaucoup. Anga biso madena tembe ambalmam sodokan. Ambalmam soko ka le furle no. Ana che sigile me ko kanana deun yere bu ni ñonche. Akoko ale na che ni ñonche monogamie ne kumbuni ñonche che afale nyana kambe fe nga anga monogamie signé comme ça ika papier ko be no pour que ibe ibsika amsika ta tugumina ibsika nan no fe tugumina extérieur la ale ko problème fo itala anga signé nik mam nani imako jora la ka ko kanga monogamie mboyno njena na imba boyno ibsika mo mso were furu tugumina ay monogamie signé ale nani ñogonche donc ye sa damado ke furu la de mbunu ñogonche chena na fo saka bina muso furu ale ma problème fo do ala ale e anamunamne chay muso furu era make problème yere si ça non abe chere be fe kale ka papier ko ka problème yere de do ale ka papier ko la pour kale be seginga ta Afrique to komina o era ta la o era te ala ko bayede ambalma muso ko depuis ale chay muso furu toujours depuis ale chay muso furu ale ni ache ko vraiment couple be konnana mangaftinum be oni ñogonche ko c'est vrai mais si ça non depuis ale chay muso furu ale na che kante ka ben yere de feu ko fo ale chay na fo ale nyana ko eni ne ka ne be ala deliri ala kana den teme eni ne ñogonche tuguni furu ko na fo ka ta fo min kera ko al ne kele no ka demunu yere soro e bolo ni wakati na nimisalen ambalma soko ni moy mbeto kan ale kungolo la fo ale te sunoko ka be minke ale la ale dusukuna ale yere kelen dron di badon kale na chete ka be ale fitini o yere be ka boyno ambalma soko ale ka problème fam bay mi sanno ko problème fam bay mi sisano ale depuis ale cheye muso furu ni a san duru de ale un an ñogona ke aka lada bi to ka na chien kele ou bien chien fla de san konnana abe aketo afol lambe ni yere de ko problème baba yere ale ka lada se ka na chien kele ou bien chien fla dron de san be konnana ane be konnana ale a essayer ka foko bon il va soro mbe ka fraude ou ta olu de be ka ni ke tanto anana bo o la ambalma muso ko ça fait 5 ans maintenant ale te ka lada ya ñexe din flaire la pepe kale chedun de la ka fale nyana kunte fe ka den wore soro ife tukuni ko ni ali munu yere soro le no yere nyere ni misale ndo ola ko ale ka war be bana ale be extérieur la ni mo ko ale ma ko mbe fura dona doni yoro la ale be boli ale be mo chika tayno na ali mo ko ale ma ko me soma doni na ale be boli ale be tagayno ale ka jena tige war be bana ni koina ko na soro ni mo be jamaina ya no ni mi se ka nyama ala ni ala kira kama ka le frake ni mo se ka nyama ka le frake est-ce qu'elle n'est pas dans les trentaines ni ma fli koni aduya chiffon elle est dans les trentaines donc koni mo mi be se ka deme ala na ala kira kama aba la jabe émission partager abe nyama ala kama sababu bo fam sababu mandoron donc ni aw ya partager ça se ka ke do fana be do ko me ko ala ko tien ko warta bulo ni mo be se ka nyama ala ni ala kira kama kani bana infura ke ka bala ça fait 5 ans ni mo koni adam nena depuis abe 20 d'années là donc ibaro mo ko tna na foko abe ménopause là o mo adama den farama na ke togo 20 konna o ménopause o akon bado ko o koni maseo donc abe 30 konna na sisano a te ka se ka lada yedi
ça fait 5 ans san duru de ni a tɛ ka se k'a ka laada ɲɛna hali k'a fɔ k'a bɛ na ka taa o tɛ dɛ a tɛ k'a ye de pepepepewu ni mɔgɔ min bɛ se k'ale furakɛ pour que ale bɛ se ka bɔ nin situation in na cogo min na k'o bɛ sɔn ka diya ale ye k'a n'a cɛ ka problème fana k'o fana bɛ k'a tracasser n'a b'a dɔn a bɛ se ka solution fana sɔrɔ o la ou bien ka conseil dɔ d'a ma o fana la k'o bɛ sɔn ka diya a ye donc sisan nɔ kɔni appel dayɛlɛlen don ni aw minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ appel dayɛlɛlen don les bienvenus. Merci. De rien, Saliba de rien, merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Somoro Wedi. Tu vas bien? Ça va, Dieu merci, et vous? Ça va, alhamdulillah, Yeredni. Ça va, Amialatano. Obeni Tokoma. Mse. Sira Savali Yere. Mase. Aw jonga doni ke sino mase nshiyere masere fana sabali yere. Oh, nyoni John do jebi sew. Ala sala ka do fare ka sabali ka. Amina ala ko do umne. Aya partager. Aya partager de. OK, donc asra ka doni fami anga bi sujet là. Ousmane ni enfin ou bien bantaro mo gombe safe. Bon, enfin maintenant, en fait, par rapport au côté truc là, la gynécologie là, moi je pense que Monsieur Bedougou là, qu'elle fasse des traitements médicaux vraiment sûr quoi. Parce que moi je me rappelle très bien, moi j'ai eu à une fois intervenu par rapport à cette histoire, mais on fait farafiner, non, on pense toujours que ces trucs thérapeutes là, c'est la solution. Mais j'ai comme l'impression qu'elle nécessite une opération chirurgicale quoi. Mais à clitifin il n'a pas mais avec du goumina avec européen. À qui approcher gynécologue la quoi. Moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce que bon on est même une femme, il y a beaucoup de mabolo, d'injol de babolo. Puis là j'ai important par rapport à cette histoire. D'inflammable. Ah, déjà ni d'inflammable. Donc je pense que après un traitement qui est côté médecine vraiment moderne quoi. Ça nécessite vraiment une intervention. Avec un muso dɔw la quoi mais bɛɛ ka kaw ti kelen ye quoi. M'a fɔ n ka farafin fura na ma ko ti tiɲɛ ye dɛ m'o fɔ dɛ. Parce que dɔ bi dɔ la dɔ bi se dɔ la mɔgɔ caman bi se ko caman na. Mais min kɔni ka nɔgɔn min ka teli yɛrɛ c'est ça c'est la médecine moderne quoi. Traoré Aketo, Mamadou Fofana, voilà ko lui il connaît quelqu'un qui peut la soigner. Donc mes numéros blani aw munu mago be ala. A se ka ne contacter au 0034 66 2 09 55 69. 66 2 09 55 69 indicatif est 0034 s'il vous plaît. A se ka contacter comme ça nala sona mamba ni ambal mamso bla contacter là. Oui, Traoré se ka continuer. Ne tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ a la parce que nin na côté santé de ka gɛlɛn ni cɛko in yɛrɛ ye fɔlɔ quoi. Parce que nafa o nafa bi cɛko la o k'a sɔrɔ ko tu es productif. I ka kɛnɛ. Donc si tu n'es pas productif là ale bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ nin nafa t'o si la fɔlɔ. D'accord. A ye solution di a cɛko ta fanfɛla in na c'est la santé qui est primordiale. Yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ foyi la. Cɛ do o cɛ tɛ o cɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ. Donc n'i yɛrɛ n'i tɔɔrɔ maliyɛn cɛw ka nin ko in tunwara yɛrɛ fɛ on dirait que problème foyi ti maliyɛn cɛw la extérieur la ni nin tɛ muso n'i ma tɔɔrɔ intérêt sirilen ɲɔgɔn na mariage sur fond de commerce non c'est trop sincèrement TikTok bɛ ka maliyɛn cɛw tunwaranke ninnu n'an b'aw ka copie revoir TikTok bɛ k'aw lebu bɔrɔtɔ dɛ wallahi anw minnu tun bɛ so yan nɔ an ka fierté ba de tun y'aw ye mais sisan depuis TikTok ko in daminɛna an bɛ ka bɔ aw gindo kalama yɛrɛ secret bɛɛ bɛ ka poyi ka bɔ dɔɔni dɔɔni tagali ko in nege foyi t'anw na on se dit même fiers maintenant ceux qui sont restés à la maison là au pays pour faire quelque chose pour se débrouiller là ils sont sincèrement fiers de ce qu'ils réalisent pour leurs parents parce que nin ko in tɔ bɛ ka kɛ cogo min na nin ala ka hɛrɛ k'an ye dɛ wallahi mais i b'a dɔn musow bɛ nin situation ninnu na a mɛnna réseaux sociaux de bɛ k'a labɔ kɛnɛma sisan nɔ dɔɔni parce que ninnu filɛ nin ye i bɛ taa nin dɔ ɲɛfɔ i somɔgɔ dɔ ɲɛna i b'a fɔ k'i dalen don la o fana bɛ taa ɲɛfɔ dɔ ɲɛna
mɔgɔw ka problème bɛ ka bɔ tantɔ de u bɛ t'i di diɲɛ ma donc ni émission ninnu n'a ɲɔgɔnnaw yɛrɛ fana nakun ye o de ye a filɛ solution bɛ sɔrɔ a tigi ka problème na ka sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min don ni vu ni connu. ala ka solution sɔrɔ ala ka jisuma ka fura ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an balimakɛ étranger tunkarankew an b'aw deli aw ka segin kɔ ala yɛrɛ de kama koyi. sigi N ye so nin fɔ ɲɛna n'an ti sɛgɛn k'aw kiritigi walayi u ka segin u kɔ an ti sɛgɛn k'aw kiritigi an ti sɛgɛn k'aw fɔ ɲɛna a bɛ min na a man ɲi juguya tɛ hasidiya tɛ mais a dabɔkun ye jamana in ka taa ɲɛ aw yɛrɛ k'a faamu k'aw bɛ fili la. Ni cɛ n'a muso bɛnna jamana bɛ développer sɔrɔ bɛ yiriwa so bɛ lafiya e yɛrɛ hakili bɛ sigi i bɛ sijan sɔrɔ mais don o don problème fu e taara wari ɲini na e somɔgɔw sigilen bɛ k'e kɔnɔ ni wariko de ye kɛlɛ ye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don sɛgɛrɛ wɛrɛ bɛ wariko in na anw tɛ min ɲɛdɔn yan nɔ dɛ. ne yɛrɛ o de fɔ. a kɔni a dabaliban m'an na dɛ mais halisa ala ka jisuma k'a fura ye ala ka an balimamuso ala k'a sago d'a ma. Amina yarabi ala sago d'a ma moi je préfère sincèrement à ta consultation vers sur les meilleurs spécialistes en gynécologie pour savoir réellement ce qui ne va pas. Donc n'i y'a dɔn bana yɛrɛ ye min ye o fura sɔrɔ ka di quoi parce que problème min b'anw fɛ yan nɔ ne y'a cas dɔ ye au Bénin une fois la dame avait ce genre de problème mais a nana farafin fura utiliser Bénin farafin fura labanna ka taa kɛ kuru de y'a kɔnɔ donc la dame pense à un moment donné k'a kɔnɔman don mais a nana kɛ a kɛra kunnajɛ y'a bolo u ye intervention chirurgicale k'a la Maroc k'a sauver la sinon a tun bɛ sa fu mais dɔw bɛ se quoi dɔw bɛ se dɔw b'a ɲɛdɔn quoi mais n'i y'a dɔn bana min b'i la o furakɛ ka di fana quoi. sinon nin ye ɲinɛtɔ ko ye komi an bɛ sunkalo la halisa ala k'a ni sababa bɛn ala k'a n'a dɛmɛbaga bɛn quoi. Amina yarabi ala k'o duwawu minɛ Usman ala k'o duwawu minɛ an balimakɛ min bɛ sanfɛ a bɛ fɛ ka intervenir ou bien ale tulo t'an na yɛrɛ de. Allo so tɔgɔ dɔ b'a la k'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔ dɔ dɔn Mali la ko min bɛ se k'a furakɛ k'a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara n balimakɛ i ti don a jigi kɔrɔ. Wallahi ɲama ka don an jigi kɔrɔ koyi a bɛ ɲama yɛrɛ de a bɛ numéro noté le numéro c'est le 0034 66 2 09 55 69 66 2 09 55 69 le numéro in n'a sera ka ne contacter numéro in fɔli ka teli koyi 66 66 ayi a daminɛ la i k'a fɔ 00 3 4 6 6 2 0 9 ne sumaya ne bɛ ɲina de o 09 55 69 69 334 00334 66 2 334 tɛ a filɛ 34 de don Usman segin a kan ayi 0033 66 34 awɔ bon c'est facile à écrire seulement 2 09 55 69 a ma ban a sera o la ala k'i changer mais i sigilen Amina yarabi ala k'o dɔn minɛ ko kutuba Dramane somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ aw dun nse an ye kibaruya lamɛn an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye ami ala ka kɛnɛya d'an n'a ma amina yarabi vraiment c'est dur donc n'an sera ka solution sɔrɔ a la a bɛ diya n ye dɛ ala ka ni sababu ɲuman bɛn ami a ka baroni ka di yan vraiment merci beaucoup o diyara n yɛrɛ de a bɛ to ka suivre e abonné ne don wa Dramane oui je me suis abonné maintenant voilà a b'a abonné yan nɔ a bɛ se ka taa abonné an ka chaîne YouTube fana la an bɛ YouTube sanfɛ an bɛ Instagram sanfɛ Facebook Snapchat n'aw taara nin fɛn o fɛn la n'a y'a sɛbɛn ko Asaka Baroni dɔrɔn aw bɛ se ka abonné an ka compte bɛɛ lajɛlen na émission in bɛ kɛ yan nɔ les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako. Oui, d'accord. A faamuyara? A faamuyara, an bɛ fɛrɛ ka bɛɛ suit sisan. Ah voilà, o bɛ diya n yɛrɛ de. Merci. Donc an balimakɛ dɔ b'a la ko ka
tɛmɛ kan an balimamuso ko k'ale furulen don ale sigilen bɛ extérieur la ale n'a cɛ kun kelen don ka monogami de signé cɛ ko ale ma n bɛ monogami signé i la pour que i ka donni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na extérieur la o signera mais tuma min na wagati min na ni mago jɔra la k'a fɔ k'i ka monogami in bɔ yen nɔ an b'o bɔ yen nɔ pour que n bɛ se ka muso wɛrɛ furu cogo min na ale ko problème foyi t'a la donc a nana i t'o la ten tɔ f'a nana muso wɛrɛ furu sisan muso in furulen cɛ de nana minɛ ka changer pepewu ale tɛ ka se k'a cɛ yɛrɛ reconnue tuguni fo cɛ de la k'i to ale ma k'a fɔ ko n'i ye se kɛ ne ye walayi ne tɛ fɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ e bolo tuguni n yɛrɛ kelen don ka minnu sɔrɔ i bolo nimisalen don o la cogo min na ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn a ko cɛ ye nin kuma fɔ ale ɲɛna ale kɔni traumatisera mɔgɔ cɛ bɛ se ka nin f'i ɲɛna cogo min na surtout i ye den sɔrɔ mɔgɔ min bolo u bɛ se ka nin kuma sugu f'i ye cogo di mais a kɔni y'a fɔ a y'a fɔ ale kɔni kuma in bɛ ka a bɛ tɛmɛ tɛmɛ ale kunkolo la dɔɔni dɔɔni an balimamuso ko a san 5 de filɛ nin ye depuis ale cɛ ye muso furu fo bi ale tɛ ka se k'a ka laada y'a ɲɛden fila la a kun ye san 1 kɛ a bɛ na san kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 mais depuis o bɔra la ça fait 5 ans maintenant ale m'a ka laada ye hali siɲɛ 1 hali k'a fɔ k'a nana ka taa de wa ale m'o ye ko n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan min bɛ se k'ale furakɛ ala yɛrɛ kama ko wari kɔni t'ale bolo ale ka wari bolola wari bɛɛ banna n'a fɔra ale ye ko min bɛ se ka nin furakɛ ale bɛ boli ka taa yen n'a fɔra ko min fana bɛ se ale bɛ boli ka taa yen ale bolola wari bɛɛ banna nin cogoya la ko ni mɔgɔ bɛ yen ni min bɛ se k'a furakɛ o tigi ka ɲa ma ala na kira kama a k'o tigi lase ale ma s'il vous plaît faamuyali kɛra. Ok, salam alaikum. Walaikum salam. Sasa nga baro na kɛra fama yɛrɛ monsieur Tarawele. Kabako an famani ma dɛ. Ouais, donc cɛ an kun ye dugu bila fɔlɔ polisiw kun bɛ k'a ɲini an kun dugu la. Kabako e fana ye mun ye i ye kabako ko dɔ kɛ wa. A ye kabako ko dɔ kɛ Tarawele b'a kalama. A dun tɛ nin ɲɔgɔn ye yan. Ayiwa kana n da don problème na dɛ Tarawele t'a kalama dɛ n bɛ Bamakɔ yan de. Tarawele b'a kalama de asa an bɛ to ka n dɛn ka ɲɔgɔn ye wonin fɛ yɔrɔnin dɔw la kuma dɔ kɔnɔ a b'a kalama. Tarawele banna Tarawele y'a sen bɔ a la ko k'ale t'a kalama i ko t'a ɲɛfɔ ne ye wala n'i ko tuma min na ko n b'a kalama ne bɛ sɔn n ko awɔ n b'a kalama. Ko e yɛrɛ bɛ Bamakɔ i b'a kalama. Ayiwa n balimakɛ asa ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina yarabi. An bɛ dugawu kɛ ala mun sera saba ala k'an bɛɛ sababa ma. Dramani ça va? Oui, ça va bien. Mamuso ka ɲuman mɛ. Kɔri baasi t'aw la? Tarawele ka ninnu u tɛ mɔgɔ tilennen ye dɛ. An b'a ala tanu. Ami. Dramani ka n to tan ba ye. N bɛ ka Tarawele sɔrɔ. Ibrahim Dramani salamu alaikum baasi t'i la. Asa n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna. An bɛ dugawu kɛ k'ala ka jisuma in kɛ ko in fana n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ. N'o tɛ n'i y'a sɔrɔ ni muso in tun bɛ a firi Bamakɔ yan nin waati la kuma caman tun bɛ fɔ dɛ. Parce que dans la vie an farafinw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ quoi. O ye tiɲɛ. Mais ni ko o ko kɛra i b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ. Ni ko o ko kɛra i b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ bana ye ala ta ye quoi. N y'a faamuya ni i ye ko in analyse ta k'a lajɛ n'a fɔ an balimakɛ dɔ tɛmɛ an taara Tarawele dɔrɔn b'a je sais pas jumɛn don a tubabu fura bɛ yen wa en plus a farafin fura fana bɛ yen n'i sera a dɔnbagaw ma u bɛ se k'a furakɛ fana. I y'a faamuya nka bɛɛ de tɛ se a furakɛli la. Bon komi ne balimaw ye Tarawelelakaw ye ne b'a ko kalifa Tarawele la. I y'a faamuya Tarawele n bɛ nin ko kalifa i la i y'a faamuya. N y'a mɛn n y'a faamu. A ye kuma sa o kɔrɔ k'a ɲɛnabɔra. Ayi asa bɔn n ma a fɔ ala kɔni fana ɲinɛ ma an tɛ je ça va. Bon a tigilamɔgɔ a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka fɛn dɔw f'i ɲɛna i bɛ se k'a sɛbɛn k'a bila i bolokɔrɔ ni mɔgɔ fana sɔrɔla k'a ɲini k'a d'a ma. Ka fura yiri ɲini k'a d'a ma. A kɔni tɛ kalo 3 sɔrɔ k'a yɛrɛ bɛ na normal la fo n'a y'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ an ce. Kabako i bɛ n wele de wa i b'a fɔ sisan ne. Bon a problème t'a la n bɛ se k'i wele n b'a f'i ɲɛna vocal la fɛnɛ.
a qualité saba bɛɛ n bɛ se ka saba bɛɛ fana vocal la fana a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ minnu mɔgɔw fana b'a la n bɛ se ka yiri kelen fana f'u ɲɛna u bɛ se k'a ta baasi t'a la fɛnɛ. Afɔ. C'est vrai. Voilà. Mais kɔfɛ n bɛ tila k'i rappeler fɛnɛ a yiri tɔ 2 minnu bɛ yen fɛnɛ n'a saba bɛɛ sɔrɔla k'a ɲini k'a d'a ma a bɛ taa kalo kelen k'a kan yɔrɔ o yɔrɔ bilahi k'a yɛrɛ kelen bɛ na fo n'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ hali ni ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ fɛnɛ a ko bɛ tiɲɛ fɛnɛ. Ala k'o I ka to la fiyewu. I y'a faamuya. N'Ala sɔnn'a ma. U bɛ yiri dɔ wele ko dunu turu. Dunu turu. Dunu turu. Awɔ u bɛ yiri de don dɛ n ka tɛ u ka mɔgɔw parce que n'i y'a fɔ mɔgɔw ta kɛ ko dununkɔrɔ turu de ko tɛ dɛ yiri fura yɛrɛ de don u b'a wele ko dunu turu. Ok. Ni o kuru kelen ɲinɛ n'a y'o kuru kelen sɔrɔ. Se ka 4 litres bidon 2 ji k'a kan parce que u b'a mɔntɔn jamajani don quoi. N'u ye 4 litres ji bidon 2 k'a kan k'a tobi n'a mɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon komi nin waati la an bɛ fitini na bɔ komi olu fana fɛ bɔ frigo b'u bolo u bɛ se k'a bila frigo la baasi t'a la. Mais a mi o mi i n'a fɔ bɔlini ɲɛ tilankɛ mi o mi a bɛ di dɔɔni k'a la k'a lamaga n'o ye. A bɛ di dɔɔni kan n'a ye dɔɔni soli ka kɛ bɔlini ɲɛ tilankɛ la a bɛ di dɔɔni k'a la a b'a suru ni ɲɔgɔn ye. Sɔgɔma yan'a ka daraka dun a b'o ɲɛ tilankɛ in min. Yan'a ka daraka dun. Sufɛ fɛnɛ tile fɛ fɛnɛ n'a ye tilela dun a bɛ bɔlini ɲɛ tilankɛ min. Sufɛ fɛnɛ n'a ye surafana dun a bɛ bɔlini ɲɛ tilankɛ min. Donc 3 fois par jour sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ. Bon n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ ni fura in parce que mɔgɔw dɔw tɛ se a dɔw bɛ kunnaya mɔgɔ dɔw d'a ma dɔɔni. A bɛ se k'a kɛ verre ɲɛ 2 a b'a bɔ bɔlini ɲɛ tilankɛ la a b'a kɛ verre ɲɛ 2 sɔgɔma yan'a ka dumuni kɛ tile fɛ verre ɲɛ 2 sufɛ verre ɲɛ 2. D'accord. Bon n'a y'a sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ de b'a jukɔrɔ. A bɛ numurukumuni kelen an ka numurukumuni kelen. A bɛ se k'o den damadamanin san a b'a tigɛ 2 ye. A t'a ji bisi ka bɔ a la dɛ. A b'a tigɛ 2 k'a bila tile la n'a jara. A b'a sisi k'a mugu bɔ. A mugu bɛ kɛ finman ye. A bɛ to k'a dɔɔni kɛ ji la jikalan na k'a lamaga n'a sumayara dɔɔni a bɛ to k'a min n'a sɔrɔ ni dabali wɛrɛ de kɛra a kɔnɔ walima ni fɛn wɛrɛ de kɛra a kɔnɔ a ka ca Ala fɛ u b'o kɛlɛ k'o ban pewu règle bɛ na normal la siga t'a la fiyewu. N b'a fɔ Ala ka barika bɛɛ la. A tɛ ci a tɛ yɔgɔyɔgɔ Tana San. Ala k'o kɛ ko ye kabako. Waso tɛ dɛ bon mɔgɔw ka Ala k'o k'a fura ye kabako. Mɔgɔw ka banaw tɛ kelen ye parce que i b'a sɔrɔ e filɛ k'a fɔ état min na mɔgɔ bɛ minnu ye san 35 kɛ u ka règle u t'a y'u ɲɛna bilahi. Mali Bamakɔ kɔnɔna kelen na mais dɔw ta bɛ kɛ dabali bɛ kɛ dɔw ta la o de kama n ko fɛn o fɛn mana mɔgɔ sɔrɔ i b'a da Ala kan. Ça va? O ye tiɲɛ. Parce que n'i ye bana kɛnɛma ta furakɛ n'i ma kɔnɔna ta furakɛ i b'a ye i bɛ mɛn bana furakɛli la dɔɔni. O ye tiɲɛ. I y'a faamuya parce que anw farafinw ɲɛ ka go i n'a fɔ Tarawele yɛrɛ y'a fɔ cogo min na anw farafinw ɲɛ ka go kojugu. Surtout sinamusoma filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko sinamusoma kɔni cɛ ye muso filanan ta dɔrɔn ko nin ye sinamuso sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye anw fɛ farafinna an b'a fɔ e wuli ma wuli k'a ɲɛ dɔrɔn i ɲɛɲini na de Ala de kɛra sababu ye k'a waati bɛnna ye de. Awɔ o ye tiɲɛ. N'a kun ye Ala diya ni i mana taa don i ka somɔgɔw ka dugu kɔnɔ bi la n'i ko i bɛ maa min dabali Ala b'a yir'i la a tɛ se k'a mɛn. Ala b'a ka jɔn n'a jarabi k'aw wuli k'ale deli. I y'a faamuya. Awɔ. N'Ala sɔnna fɛnɛ n ye nin fɔ fɛnɛ mais n ye contact in ta n'Ala sɔnna fɛn wɛrɛw bɛ yen n bɛna a ɲɛfɔ ni mɔgɔ fɛn o fɛn kɔni bɛ se ka sɔrɔ k'a dilan k'a bila ka taa vraiment temps ba kɔni tɛ ne bolo a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka dɔw labɛn. Komi Tarawele bɛ Bamakɔ yan ale bɛ fɛnw ci cogo temps t'i bolo kabako ni temps t'i bolo i bɛ temps créer nin kelen na dɛ. Nin temps fɛnɛ ti cɛ o ti ɲɔgɔn. Tarawele n y'a ko an t'i lamɛn o la koyi. E bɛ Bamakɔ yan Asan ale bɛ Bamakɔ yan quand même ale bɛ Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan a bɛ se ka y'an ma jan ɲɔgɔn na. Parce que a tant que i bɛ Bamakɔ yan ni moto kɔni bɛ an bolo ni Aïssa o ti problème hali n'i ko sisan ne ka taa minɛ de k'a bɛ lase Asa ma o ti problème ne bɛ t'o kɛ. Bon tu vois ala mun ne kɔrɔkɛ ne kɔrɔkɛ an balimamuso ta de ko kɔni don o ti problème ye. Maintenant sisan fɛn min temps ko ye ni temps tɛ yen nɔ an bɛ 15 créer donc i b'i jija nin bɛ ɲɛnabɔ cogo min sisan e de bɛ nin dilan k'o ban an bɛ nin lase an balimamuso ma ten. O ye kuma fɔlen ye. Ala ɲama wala ɲama koyi. From foyi t'a la n'Ala sɔnna bon Asan bon diɲɛlatigɛ kɔni na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ninnu ye quoi Tarawele.
Asuno mago mami ngon ki ma wala kama ni sungalo bayana ko na tite mo kane ambala muso ya tafu ka bwala ala kama ko bon mo min te ala kama ko re do te ite se ka fuki be iba e nata ko na ko parce que don ala kan to la ka kuma dun kundi ka boro na ne san mu ka ne ne traitement fera muso ka ni traitement ko san de dun de la ka kuma kundi nyana tarawle san mu ka ni demzala me ne san mu ka muso ka bana ne wore kalan ko don farafi yiri la ngo la ka fara ne ka san ko ngare fara shiga wai shirma nye ni na ka fara ka dote ya famia where glibna vena wana ko ka chef abe den wara fere ami ai do okay al bamba ka yara problem ta la ngai bi ta sisa asa tara bi aboni na akadine e o kera ga bakaba ko akadine die mo ko nyana ya asa nyana ya e ka fo nyana fura bi ban do ni me o do ne taga be da kan o do fana asa mai fo dinye da balma muso ba soro don duguje ay bon ya le bon abe dépend ni numero kumuni fingana me yani ni dimanche ni chef for friend be ba iga mi fingana menga numero di masansan menga numero di masansan problem to la bi benala to na yera bina numero kumuni yera ni bi be furana yera ba be ni yera ba susu yera ba susu ka mugu bampe na bana billahi bi wala tawle salam alaykum problem ko ita la ka baraka menga numero di masansan ni ya ye mo mi dugo ya manga numero di made ngo rezo ndo ambe nyongo soro ya ndo alni ga numero dugo na amtila bo shagu kulugulu gono kan ko ina boko ya famia asa nga do ga nywa sete bien de bal ala rabo de sete bien de bal ala ko na matala ala di bo sara wallahi ala di bo sara trawle mo ti yira fo mo nyana mi anga to ala ma inshallah ni ko ni nga trawle ko funa ki jansa nga abla funa wa mi tunu nyona funa trawle be nyini te nyeble amina ya rabbi kaba ko incheni barajala ki sara ya rabbi ala ka ni sara nyoko na la merci beaucoup ni jara nyoko asa allo oui na melembe no ko ka fura ba le bole to funa tango funa na me alasan damele alasan damele bi pere na ni kuna commentaire ko rodoro ay sira sabali ama pere na asa apere na kuna salam alaikum dambele somo bi bon ne fe bon dien sababu di awo fana ni min fo donu be ñoyen ka journal na kala jo o doni te karamɔgɔ bolo dɛ mais ne b'o doni di e yɛrɛ sigilen ma i y'a faamuya awɔ bon ye muso de ye muso bɛɛ bɛ de den bangemuso ye wa muso kan ka bonya de bon m'a daminɛ jour jɔli la fɔlɔ n'i b'a fɛ jour ka jɔ kana taa du kɔ kana taa ba kɔ i bɛ fali dɔn fali yɔrɔ fali bon fali bo kelen kelen han n'i bɛ fali bo ta i bɛ mun ta fali bo mina kabako de f'i ye i bɛ fali bo ta han ka sifara ɲini n'i ye sifara wuli k'a min ka fali bo wusu i jɔ a kunna k'a wusu i n'a fɔ wusulan tɔw min bɛ wusu cogo min na i kunna ne ba i tɛ wuli ne 5 minutes n'a ma jɔ walayi lahara i ka taa jɔ kiyama k'an na jɔ a tiɲɛ kɛnɛ kan ka n yira ala la quoi. ala kana so ma bon ayi bon n'i bɛ ko kɛ il faut que i ka jɔ de ɲɔgɔn tɛ i y'a faamuya falibo kelen kelen n'i y'o jɔ ka sifara wuli k'a min 5 minutes t'a kɛ jour bɛ tigɛ pewu karamɔgɔ i mɛna i ka karamɔgɔya la i tɛ n dalula dɔn dɛ a ko walayi ko c'est vrai a y'a fɔ a filɛ ka commentaire kɔrɔ ko walayi ko tiɲɛ don bon n bɛna kuma kelen f'i ye n'i b'a fɛ a ka na taa falibo kelen nɔfɛ falibo kelen ɲini i k'a mugumugu kɛ a k'a wusu a kunna a kun b'a dɔn waati min na a ka jour bɛ na a k'a wusu a kunna a banna a bɛ jour ye a bɛ na f'a bɛ fini tiɲɛ ne de filɛ k'o fɔ a ye fura ko t'o la dɛ a ka falibo ɲini dɔrɔn a ka wusu a kunna cogo di ala a ka wusu a kunna dɔrɔn a b'a dɔn waati min na a ka jour tun bɛ na kalo waati min na
no ni waati ni y'a kɛ ale sɔrɔ ni waati in na a k'a wusu a kunna o waati in na sisan kuma latigɛ tɛ mais komi voilà san 5 de ale hakili to nani n'o nabaliya la d'accord n'a hakili t'a la bon muso fɛnɛ caman ta ye kalo daminɛ ni kalo laban ye kalo daminɛ ou bien kalo laban a ka fali bo in ta dɔrɔn a k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ kalo daminɛ ou bien kalo laban na ou bien a bɛ kɛ cogo di voilà donc maintenant n'yo e yɛrɛ kama n'yo di Fufalaki quoi a kɛ to Danbele a b'a ja de wa ou bien a b'a kɛ cogo di ayi falibo mugu dɔrɔn a b'a kɛ dɔrɔn i n'a mais fini tɛ don jukɔrɔ quoi a ka hakɛ to quoi Alassane misi bɛ yɛlɛ de wa salamu alaikum n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn Asan n tɛna ka kuma tigɛ kuma dɔw bɛ yen kuma dɔ ni m'i farati k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲugu i ka fura la dɔɔnin n'o tɛ falibo kelen ni muso ye hali ni ye san 40 kɛ n'i ma den sɔrɔ ne bɛ falibo kelen de bara bilahi bɛ den sɔrɔ o de kama n ko c'est vraiment falibo ye min quoi o bɛ o fana bɛ yen m'o dɔn o bɛ yen voilà o de kama n ko falibo ye min parce que fɛn dɔ bɛ yen ni min fura tɛ fɔ mɔgɔw bɛ ɲugu an bɛ fura dɔ bɛ dilan ka di mɔgɔ dɔw ma n'a sɔrɔ ko nin fura bɛ dilan ka bɔ nin na bi la o t'a ta gasi t'a la fura dɔw bɛ dilan ka bɔ fɛn dɔw la ni min farati k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cɛ karisa u bɛ wuli ka bɔ a la nka a dun b'i furakɛ nka a dun b'i furakɛ dɛ furabɔ kelen min filɛ nin ye ani fɛngɛ jakumabɔ kelen ne bɛ n ka denko baara de kɛ ni ye bilahi de a tɛ cɛ a tɛ yɔgɔ hali n'i ye san 40 kɛ n'i ma den sɔrɔ fo n'a sɔrɔ ni ala de ko den tɛ da e bɔgɔ la ni den don walima min tɛ kɛnɛya kosɛbɛ y'a fɔ o de kama ko fura tɔw bɛ n ka san ko n bɛna f'i ɲɛna nin baara dɔwɛrɛw b'a la mais ala ta ni baraji i y'a fɔ a diyara n ye parce que mɔgɔw bɛ siran ka fɛn dɔw fɔ an bɛ siran ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw bɛ ɲugu la quoi voilà ne yɛrɛ o yɔrɔ de ye fɛn kosɛbɛ wulubow bɛ cogo min na nin bɛɛ furaw ye nin bɛɛ furaw ye mais mɔgɔw bɛ siran ni min fɔ k'a fɔ la cɛ dɔw bɛ ɲugu surtout tubabu yɛrɛ e ni ala cɛ n'i ko ko falibo kelen ko mɔgɔ k'a wusu walima i ka kɛnɛya bilahi de n'an farafinw bɛ bɔ ka taa d'a ma dɛ o la a t'a dɔw la quoi k'a susu ka i y'a faamuya mais a y'a kɛ to sisan a bɛ kɛ cogo di komi ale sigilen bɛ kɔkana de la u b'a kɛ cogo di u b'a ja de ka mugu de bɔ a bɛ kɛ cogo di tan sisan Asan kabako ta o kuma fɔra ka ban Alassane de b'a yɔrɔ fɔ an ye sisan nɔ sinon kabako ta minɛnen o kuma latigɛra ka ban Alassane turu b'i la sisan i b'i lasɔrɔ cogo min i ka dalilu bɛ sɔrɔ cogo min sisan nɔ i b'o de ɲɛfɔ an b'o ɲini ka fɛɛrɛ kɛ k'o lase an balimamuso ma ayi bon ne bɛ a bɛ se ka dilan a bɛ dilan ka ban ye pardon ne bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yan o mɛ mɛ tigila bolo an bɛɛ bɛ duguba kelen kɔnɔ Bamakɔ senu an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan koyi mais ne bɛ senu de Bamakɔ senu o ti problème ye ni i b'a dɔn ni e yɛrɛ b'a dɔn comme an balimamuso ti Bamakɔ yan ale ti Mali la ni e bɛ se k'o produit in dilan n'a bɛ lasɔrɔ cogo min problème foyi t'a la an b'a ɲini k'a lase an balimamuso ma ne yɛrɛ kɔni tɛ kuma ni e fana bɛ se k'o yamaruya n'o dalu Bamakɔ fan bɛɛ ayi o ti problème ye sisan comme e bɛ se k'a lasɔrɔ e min y'a dilanbaga e min y'a dalilu fɔ ni e b'a dɔn e bɛ se k'a lasɔrɔ an ye k'a dilan ka di balimamuso ma e y'a dabɔ ala kama de ka ɲɛ ma ala kama walahi ne bɛ fɛ e fana k'o garanti n'o ladilikan n'o dalilu di anw ma yan nɔ k'e bɛ se k'a dilan k'a di an balimamuso ma a bɛ se an balimamuso ma muso in a ma den bange a ka jour tigɛlen quoi ayi Alassane o kɛlen gɛlɛya dɛ ayi n bɛna kuma fɛnɛ fɔ aw ye ne y'a sɔrɔ i dɔnbaga minnu bɛ Bamakɔ yan seretoro kelen jumɛn seretoro kelen o ye mun ye yiri don u b'a fɔ seretoro wa tubabu den dɔ de don o seretoro wala a b'i jilaja ka seretoro den ɲini bon seretoro la sisan farani minnu b'a kɔ kan a b'o siɲɛ ka bɔ seretoro in kan ala Danbele ka connexion ma bila bidon kɔnɔ donc n'a y'a bila bidon kɔnɔ a bɛ caya fo ka bidon fa sisan voilà a ka ji dɔɔni k'a kan a ka tile 3 dɔrɔn a ka ji dɔɔni min den kelen a b'a wolo ne n'a saya cɛ a b'a wolo Ɲama Danbele segin a kan i ka connexion tun bɛ ka taa segin a kan a kɛ to fali fɛngɛ bɔ ni Tarawele ma sɔrɔ ne yɛrɛ b'a bɛɛ ɲini ka taa d'i ma
Ay sane wo bele tolo kelen kelen. Allo, Sere jɔn bɛ toro. kuma la ten? O den. Sere toro den, O den. Donc n'a y'a ɲini sisan a b'a fara. A fara min b'a a den sanfɛ a b'o de siɲɛ ka bɔ a kan k'a kɛ i n'a fɔ bɔnbɔn kulukutuni. Donc a b'a bila bidon kɔnɔ ji kɔnɔ. A b'a bila bidon kɔnɔ. Voilà, fo ka bidɔnni fa. Awɔ. Alassane. A bɛ fara de bila kɔnɔ wa a bɛ den de bila kɔnɔ? Den de bɛ bila kɔnɔ. Fara in de bɛ siɲɛ ka bɔ a kan o bɛ fili don. N y'a fɔ a faamuyalen don. A bɛ sere toro siɲɛ k'a fara fili den a b'o bila bidon kɔnɔ ka ji kɛ k'o bidon fa. Voilà ka ji kɛ ka bidon fa. A bɛ wɛrɛ tile 3 a b'a min den kelen a b'a wugu. N'a fɛnɛ t'a dɔn a dilancogo ka gɛlɛn a ma a bɛ dilan ka d'a ma. N t'a kɛra dɛ n t'a kɛra wari kama dɛ n t'a kɛra foyi kama Ala de kama. N dan ye nin dɔnniya fila de fɔli ye. N tɛ dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Alassane. A bɛ ɲa ma a b'a ka numéro fɔ an ɲɛna kabako n'a bɛ se k'a ka numéro fɔ kabako ni Alassane fila n'a bɛ se k'a ka numéro bila quoi. Alassane ni baraji. Ne tɛ se ka kuma. Parce que ne b'a dila i yɛrɛ ma donc ni yɛrɛ bɛ se ka kɛ parce que n'i bɛ ko kɛ i b'a kɛ Ala de ye donc hali ni baraji. Kabako ka numéro filɛ 76 59 54 48 76 59 54 48 ale bɛ Mali la 00 223 Alassane i bɛ se k'i ka numéro fɔ an ɲɛna. Tarawele min ta san ok. O ti problème ye ni baraji hali ni ma ne ta ne bɛ t'e ta Alassane. Walayi o jɛlen. Non Tarawele n yɛrɛ dɔn. Oui. Problème t'a la kabako e t'a faamu o sisan n ko Alassane de ma comme a kɛra tan a ko a bɛ fura in fila bɛɛ di Ala kama a ka d'an ye a fana k'a ka numéro bila yan ou bien n'a bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka fɛn fɔ an ɲɛna yan diɲɛ mɔgɔ ɲɛna yan fura in bɛ se k'an balimamuso la sɔrɔ cogo min n'a bɛ se ka pɛrɛ ka bɛn don min ma o de ye kisɛ ka kɛ ko la ye ta kana o t'a la an kana ɲɔgɔn sɔsɔ kuma la nin ye k'an balimamuso dɛmɛ sunkaloba in kɔnɔ Ala ni kira de kama ye e sera k'i ta fɔ an ye cogo min na tan a fana ka dalilu fɔ an ye ou bien a ka don kɛrɛnkɛrɛnni fɔ an ye an bɛ se ka fura in lasɔrɔ cogo di k'a lase an balimamuso ma ni baasi t'a la. Tiɲɛna ne kɔni ne muso in yɛrɛ ale yɛrɛ kama et puis n y'a ye a bɛ degun min na n b'a dɔn a ka jugu n bɛ se ka voilà numéro kɔni n y'a di mais n tɛ baara wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin fila kan dɛ a garijɛgɛ de bɛ yen. Alassane i ka numéro i ka télé a tɔgɔ réseau tɛ ka sɔn koyi. Allo. Ne tulo b'i la Alassane ka réseau man ɲi kosɛbɛ. A tɛ ka sɔn donc Alassane i tɛ ɲa ma i ka numéro fɔ ou bien i ka numéro sɛbɛn ka bila pour que an b'o ta hali n'i taara an bɛ se k'i lasɔrɔ cogo min na. Ne ka numéro bila. Awɔ kabako y'a ta bila. Alassane Alassane tɛ se ka taa tan sa réseau bɛ sɔn de koyi. Alassane. Oui ne tulo b'i la n ko ye numéro bila. Ayi non a ma se e k'a fɔ tan n b'a bila tan e k'a fɔ tan. Ne ka numéro 69. Non réseau sabali. Réseau ka sabali. Ai to ka écran kana tapoter a y'a kɛ tan tɔ. Ai ɲa ma to ka ko seli a jama yɔrɔ ma Orange ni Maltel ka sabali dɛ u ka sabali dɛ u ka nin dabila a écran kana tapoter kër minnu bɛ bɔ olu b'a to réseau bɛ stabiliser a ye ɲa ma joona Alassane numéro fɔ ou bien i k'a sɛbɛn. A y'a sɛbɛn mais ale bɛ ka sɛbɛn cogo min a tɛ na quoi. Parce que ne ye numéro jalan sɛbɛn ten dɔrɔn WhatsApp a fɛngɛ la TikTok la a tɛ na quoi f'i k'a sɛbɛn fɛn chiffre dɔ ɲɛfɛ. C'est vrai. I b'a sɔrɔ ale ye numéro ye o de kama ko ka numéro. Bon ne ka numéro Alassane ka numéro dilan ye cogo min.
Ayi nin fana tɛ se ka kɛ ayi nin kɛra kabako ko dan ye réseau dun bɛ na koyi cɛ n tigi fana bɛ ka araɲini dɔ kɛ ne la dɛ Allo ne bɛ Alassane. ma da ka n ka numéro kɔnɔ Alassane Allo Alassane. a ka réseau bɛ ka taa o Alassane ɲama ala na tila ka kuma i ka segin ka weleli kɛ ba tigɛ i bɛ segin ka weleli kɛ k'a lajɛ i y'a mɛn kana taa dɛ ɲama yɛrɛ de segin ka weleli kɛ Alassane na nin ɲama kabako o ye ma degun bɛ maliyɛn bɛɛ dala yan nɔ a ye ɲa o ma kabako balimamusow sigilen ko ala kana nin kɛ n kabako mɛta ye dɛ balimamusow ala sigilen kana bɛ nin kɛ k'u kabako tulo da yɛlɛ mɛta ka ye bila ala kana nin kɛ kabako mɛta ye a ka segin ka na numéro in fɔ yan a nana bon diɲɛ bɛ tan de dɛ ni Cakɛ, problème cakɛ. b'i dala ni bana b'i dala kɔnɔ n'i m'a feere a tɛ furakɛ dɛ voilà bon an hakili la aw tulo bɛ n na sisan kɔni an tulo b'i an la tɛ n'a fɔ voilà 69 69 15 15 05 05 79 79 awɔ Alassane segin a kan 69 15 05 79 awɔ ok a Susan faamuyara an diɲɛ balima dan na o bɛ indicatif bila a ɲɛ ma bon komi bɔ han tiɲɛna n b'o fila de di dɛ o fila min nana hali n'a sɔrɔ n'a ɲɔgɔn bɛ baara kɛ o n'o fila dɔrɔn de o ye ne ba ye o ye yɛrɛ garijɛgɛ n ce Alassane n ce ala k'i sara aw ni ce aw ni baraji Tarawele non an bɛ ala sɔnna ma ala ka ɲɛ fɛn min ye ne dabali ban asa fɛn min ye ne dabali ban ne ma Tarawele la ka maa si ko min tɛ dɔ dɔn yiri la ni nin Tarawele tɛ wa an ka yan bila an ka taa ne bɔra k'an ka yan bila ayiwa k'an ka yan bila dɛ merci beaucoup pour votre WhatsApp an tɛ fɛn dɔn olu la kosɛbɛ de quoi jumɛn TikTok boleli ninnu an tɛ fɛn dɔn olu la kosɛbɛ TikTok boleli ninnu vraiment an tɛ fɛn dɔn o la kosɛbɛ ni ala sɔnna ma Alassane an fana an b'i dege nin kelennin na e k'an balimamuso ka yiriko in ɲɛnabɔ n'a kɛra cogo min TikTok fana na komi kabako ko ale tɛ Tarawele la ka dɔn min tɛ se yiri la anw tɛ se yiri la nka anw fana bɛ se numérique la o de y'anw garijɛgɛ ye parce que i sigilen bɛ ka mansin kunna ten de i sigilen bɛ ka mansin kunna ten de tiɲɛna ne kɔni tulo b'aw barokɛkanw na non o mo asa an ka dugawu kɛ sunkaloba in na an dontɔ filɛ sunkalo tile tan laban de kɔnɔna na inshallah an balimamuso bɛ lafiya an ka to ala ma n'ala sɔnna ma walahi garijɛgɛ ko ta fan fɛ o kɛ cɛ bɛrɛ ye saba ye minnu d'aw ma quoi garijɛgɛ ko ta fan fɛ o bɛ diya n ye dɛ tulo bɛ na an tulo b'i la asa i bɛ baraji sɔrɔ bi dɛ i bɛ promo 3000% de la bi bi kɔni baraji bɛna sɔrɔ dɛ a ye cadeau bila ka na a ye kɛriw bila a ye fleur la ka na Alassane an tulo b'i la voilà bon an balima silamɛw bon nin ye olu ta ye quoi a bɛ se ka kɛ dɔw ye chrétien ye bon a se ka fɛn o bolo n'i b'i da i bɛ kɔlɔsi ta layilala den 45 a fɔ ala ne sɔn sa ala n sɔn i k'a mun ɲɛna i k'i da hali ne bɛ sa i b'o sɔn kelen i b'o sɔrɔ i bɛ layilala kalan siɲɛ 45 siɲɛ 45 45 fois adama mun ɲɛna la dɔrɔn kana foyi t'a t'a la ni layilala fɔ ka ban tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ala ka ne sɔn ala ka sɔn i b'a fɔ 45 fois i b'o fana fɔ 45 fois de ala ne sɔn ala ne sɔn ayi ni tilala enfin i b'a fatiha mun to ɲɛ la i b'a fɔ de ala n sɔn i b'o mun ɲɛla la i b'i da n'o ye i b'o sɔrɔ kelen kɛ sisan n'ala sɔnna ma ne yɛrɛ b'o kɛ su in na ne yɛrɛ tɛgɛ depuis kuma in fɔra dɔrɔn tɛgɛ fila bɛɛ bɛ k'a ŋɛɲɛ est ce que aw de tɛna wari di ne ma Omo ne t'i sɔn dɛ asa ta ye an b'o tila 3 ye asa bɛ kilancɛ ta a b'a tɔ 2 d'aw ma an b'o tila ne t'aw sɔn dɛ ne t'aw sɔn n kɔni bɛna fɔ aw ye n ko n y'a sɔrɔ mais ne t'aw sɔn dɛ Tarawele e dimiba de bɛ ne la walahi mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ quoi dimiba de bɛ na a ye problème t'o la ne dimiya b'aw bɛɛ la o tɛ diyagoya parce que ne bɛ tiɲɛ fɔ tunkarankew ɲɛna mais alhamdulilayi bi
tungarankew dimiya tɛ ne na parce que u kɛra muso caman sababu ye bi n'an balimakɛ fɛnɛ kun ma nin ko in kɛ bi aw ka nin dalilu kun ti dɔn bi mais mɔgɔw k'a bila u kunkolo la fɛnɛ anw ti tungarankew an t'u critiquer la ko juguya don ou bien ko hasidiya don mais a kɛ kun ye don dɔ la hali a sanga baroni in sanfɛ an delila ka dɔw fɔ mais problème ye min b'an siran fɔli la e b'a dɔn wa nkalontigɛlaw cayara namaraw cayara bɛɛ dalen tɛ ko ninnu na o ye tiɲɛ nka kabako maliyɛn fɛnɛ dalen tɛ hali sisan ne tarawele fɛnɛ ma da ku la fɔlɔ dɛ fo ko ka bɔ nin na fɔlɔ fo fura ka don ne bolo a ka s'an balimamuso ma asa k'a fɛnɛ k'a la s'an balimamuso ma sinon fɛnɛ ma sɔn fɔlɔ dɛ la confiance n'exclut pas le contrôle an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tarawele fura ko kɔni i da ka sunɔgɔ bi kunna dɔrɔn k'a sɔrɔ la quoi a banna problème t'a la a kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛnɛ a kɛra 164 personnes ɲɛnɛ na kuma de y'an ka baara ye communication de y'an ka baara ye koyi n'an bɛ se ka maaw dɛmɛ cogo min an b'u dɛmɛ ten de anw fana dogolen tɛ TikTok sanfɛ kuma tɛ Bamakɔ ma dɛ ni kɔni y'an tɔgɔ fɔ diɲɛ wo wo la n'i ye n ka numéro enregistré i bɛ tɔgɔ min y'a la dɔrɔn i b'a fɔ k'i delila ka n tɔgɔ mɛn n'an kɔni ko k'an bɛ min ala ta a banna tabarikala ala k'a kɛ baraji o de la a bɛ fɔ ko tɔgɔ o ka kɔrɔ ni jamu ye o a tɛ se ka fɔ TikTok in sanfɛ k'i ma deli ka ne baro la walima i ma deli k'an je parce que ni m'a kɛ i bɛ ɲɛ lèvre la fo n'i ye TikTok haramu fo n'a sɔrɔ n'i ye TikTok haramu o kɔni o ma se kuma la yɛrɛ kabako tarawele yɛrɛ fɔlɔ bɛ TikTok de minɛ bi la yan sisan ne mana bɛ ka lèvre an ka débat bɛ sigi TikTok fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ taa an sɔrɔ tarawele an delila ka baro kɛ ayi ne delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ lèvre dɔ la hakili de t'a la an bɛ baro kɛ kuma bɛɛ o an bɛ baro kɛ kuma bɛɛ o ti baasi ye mais nin y'a daminɛ ne bɛ hakɛ dɔɔni n bɛna ci dɔ la voilà n bɛ hakɛ to bɛ fɛ kuma de wajibi na ale k'ale fɛngɛ bɛ i tɛ jɔ n ka jigin i k'ale ta Dambele a diyara an ye vraiment an bɛ tila k'i wele pour que an bɛ se ka fura ninnu sɔrɔ cogo min na a y'a mɛn inshallah merci ala k'aw bɛɛ sutura ala k'a kɛ baraji ala ka fura in k'an balimamuso nafalan ye ami ala k'o dugawu minɛ a dabɔ ŋaniya ni hakili ɲumanya min kama ala k'a kɛ baraji ye walahi mama an bɛ min fɔ an balimamuso ye sisan asa an bɛ min fɔ an balimamuso fɛ n'a tulo b'an na ala k'a sɔn sabali la dɛ a jɔ tarawele a jɔ message dɔ sɛbɛnna ko bari moi je l'ai bɛna n tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna kana n tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna sa i bɛna dɔn tarawele bɛna bɔ n tɔgɔ kalama a y'i tɔgɔ fɔ a y'a fɔ a ɲama a ka kabako tɔgɔ fɔ an ɲɛna dɛ o tigi o sɛbɛn k'o bila fo n'a taara k'e to wa ni m'a ye k'a ka segin a kan Mohamed kabako ale de baro a y'a daba kama ko mun Mohamed kabako tare ko i kundo ka fɛ sara ka appel kɛ oui a barika ale de baro baasi t'i la kɔni assalamualaikum waaleykum salaam an ba Fatima sa somɔgɔw bɛ di wala an bɛ yan basi foyi t'an na aw yɛrɛ dun ko di basi t'aw la foyi t'an na an b'a la tan an yɛrɛ bɛ yan an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'an ma yarabi ma amin ala ka musaka tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin aw minnu bɛ mali la ala ka kɛ jurumu kafari ye tile jugu min b'aw kan ye amin ala ko dugawu minɛ tile b'an kan yan dɛ wallahi o ni kurantigɛ ala ka bɛɛ nɔgɔya koyi kana kuma kalabu se dɛ n balimamuso tile jugu t'anw kan yan tile jugu bɛ e de kan ye yɔrɔ min na yen ne yɛlɛmana ne ma yɛlɛ mɔgɔ si kama ni Usman tɛ bon arrivé a filɛ i bolo aminɛ tellement que Usman sera sabali de ye ne kɔni dabali bɛɛ de banna dɛ a mana wuli ko ne ka sabali ale ni ne na jɔn sera sabali ye jama sila ale bannen don sabali ma bi k'ale t'a ko dabila de mɛnɛ ko a kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna a dun kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko bi de b'a bɛɛ banna ne yɛlɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye wallahi bi ta an bɛ weleli de kɛ sisan ka dugawu de kɛ sinon an tɛ foyi fɔ tuguni parce que Kabako ni Usman ni Alassane kɔni olu y'a bɛɛ fɔ ka ban wallahi an b'aw fo de a bɛɛ ma ban dɛ Fatumata a bɛɛ ma ban dɛ an balimamuso de fana bɛ kɛ sabalibaga ye sisan i b'a dɔn maanifin i bɛ ko dɔ dabɔ ko dɔ kama a bɛ taa kɛ sababu wɛrɛ ye ale tun t'a dɔn ko bi ale bɛna nin sababu ni dalilu sɔrɔ yan mais a nana ni dimi ni dusukasi hakilina de mais nin bɛɛ ye ala ka lajarabi dɔ ye k'a yira la ko muso ye sabalifɛn de ala filɛ ka n'ale sutura yan hali n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ma s'a ma ale sababu la muso wɛrɛw fana y'u kɔnɔna ta dalilu sɔrɔ yan bi o fana ye tiɲɛ ye donc il faut k'a dɔn dɔrɔn n'an balimamuso tulo b'an na a ka sabali a ka segin a kɔ ne m'a fɔ n k'a jo b'a la ou bien a jo t'a la dɛ nka n bɛ min fɔ a ye yan a ka sabali a ka segin a kɔ cɛ ye cɛ ye dɛ kamalenkɔrɔ ye kamalenkɔrɔ n'i y'anw minɛ an jogo ma n'i y'anw minɛ an ka kɛta ma dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ
mais akana ba furu ina yayi alisa ala ka limaniya ni sabali ɲuman d'a ma ni hakili ɲuman d'a ma quoi sinon ni ko bi cɛw juge i bɛ fili dɛ a fana ka ko dɔ yɔrɔ fana lajɛ vraiment a ye o ye sa n'an kɛlɛla ni fɛn o fɛn kɛra a bɛ fɔ k'an ka sabali an k'an sigi an ka limaniya an k'an denw dɛ mais kuma bɛ kuma la kɛ aw fana ka n'o fɔ sa cɛ man ka nin kuma sugu dɔw fɔ sa i bɛ nin fɔ muso ye kɛ a tɛ ɲina ko ka diɲɛ wuli est ce que aw bɛ dɔw yɛrɛ b'a la k'ale bɛ ka fura ɲini ko grossesse ko ni mɔgɔ min kɔnɔma don n'a bɛ bana kuma o kuma aw bɛ kɔnɔmaya yɛrɛ bana dɔn kuma tɛ k'a fɔ ko ka taa se ko k'o den wolo k'o bila diɲɛ kɔnɔ ko i y'o wolo mɔgɔ min ye ko fana bɛ tila k'a f'i ye k'ale tɛ fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka den yɛrɛ sɔrɔ n'i ye tuguni k'i ye min yɛrɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ nimisara o la ni kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka taa fɔ diɲɛ wuli la kamalenkɔrɔ de o bɛɛ bɛ kɛ cɛ kelen min b'o f'i ma o cɛ kelen de bɛ tila ka n'a ɲɔngiri k'i deli ko n balimamuso yafa wallahi sira t'o la Tarawele dimi kumaw de don muɲu fɛn ye diɲɛ de y'a to ne taara ɲini ka bɔ diɲɛ dan ka kɔgɔji tigɛ ka na nin ye ne y'o f'i ye don min se ka o wagatinin ko de ye o faamu tɛ yen kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ k'an n'aw diminen don kɛ il faut réfléchir 1000 fois avant k'i k'a labɔ parce que n'i y'a labɔ dɔrɔn c'est déjà passé réflexion ti cɛ ta ye sa o de la u b'a fɔ Tarawele kɛ kuma dɔ bɛ fɔ kuma in ye tiɲɛ dɛ Tarawele a ye na fɛ dɔn sisan muso filanan yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ka ye ayi an k'o to yen an kana don o la o ye fili kuma ye an tɛna don la mais sisan ma dɔn Tarawele ye yɔrɔnin dɔ de fɔ sisan n jɔ sa e ye yɔrɔnin dɔ de fɔ sisan Tarawele n'a fɔra ko cɛ ye nin fɔ waati ko cɛ t'a yɛrɛ ma est ce que mɔgɔw bɛ taa kuma na wa ayi bɔn olu bɛɛ bɛ kɛ o ye n'an taara dans les trucs mystiques mais n bɛ min f'i ye kamalenkɔrɔ yɛrɛ homme yɛrɛ cɛ kɔrɔ yɛrɛ n'i ko homme avec grand homme la cɛ ye cɛ de ye ni cɛ y'i diya ye bi wagatinin ko don muso kana ɲinɛ o kɔ san kelen ko don san fila ko don san saba ko don kalo kelen min na a bɛ guwɛ f'i ye kalo filanan min bɛ don kan a b'a tere juguya f'i ye sabanan min bɛ don kan a bɛ rikɛrɛ ni risi bɔn ci la wa kalo wɔɔrɔ après a bɛ sɔrɔ ka n'i deli ala ye muso da ten de jatigɛ faransi ne mɔlɛ fo de se fo de kira n bamu wallahi i bɛ nin kuma sugu fɔ kɛ kuma dɔw la ka i bɛ lafiya quoi sisan fɔ ne yɛrɛ diminenba de filɛ nin ye sisan nɔ non i mana dimi togo togo non kabako muso mana dimi togo togo muso mana funu togo togo kamalenkɔrɔ de bɛ se k'a dimi lajigin kamalenkɔrɔ de bɛ se k'a funu lajigin mais ni muso dimina n'a ye kɛbali kɛ ka fɔbali fɔ o tɛ se ka récupérer mais bi an balimakɛ de y'a fɔ mais n'i y'a ye an balimamuso bɛ ka solution ɲini a la halisa fɛ dɔɔnin de b'a dusukun na ka ɲɛsin an balimakɛ in ma o fɛ man di dɛ donc a k'a k'o fɛ ni denw ka barika kama a n'a yɛrɛ ka cɛlasigi sutura ni barika ni mansaw ɲɛna kama a k'i muɲu a ka sabali ni bi ban fɛn fɛn kura kɛ kɔrɔlen o kelen bɛ kɔrɔlen fana kɛ kura ye siga t'o la fiyewu walayi donc halisa an bɛ ala deli musow kana sɛgɛn dɛ anw man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la an man ɲi wa an tɛna ɲuman kɛ fɛnɛ mais an b'aw deli an b'aw ku a y'an ku yɛrɛ de a ye sabali an bɛ lève la sa a kana fɛn dɔw fɔ a b'a dɔn ne tɛ fɛ Tarawele yɛrɛ la kɛ a kana fɛn dɔw fɔ Tarawele ɲɛna ala Tarawele ye musow ka défenseur ye dɛ o kelen ni kɔni an ka tiɲɛ fɔ a mana tugu cogo o cogo ka fɛn cogo o cogo a bɛ musow défend franchement chapeau à toi n'a y'aw kan don min na a bɛ sɔrɔ k'a faamuya ayi n tɛ muso bɛɛ défend dɛ n bɛ tunkarankew ka politique de man ɲi n tɛ muso bɛɛ défend mais tunkarankew ka politique de man ɲi tunkarankew ka façon de faire o de man ɲi i b'i balimamuso min na bɔ i kɔ yan ka taga n'a ye ji kɔfɛ dɔ den don dɔ dɔgɔnin don dɔ kɔrɔmuso don n'i ɲinɛna na aw fila faralen ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka ko dɔ kɛ mais ni e y'a degun k'a ko bɛɛ kɛ calcul de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ ne bɛ nin fɔ tunkarankew kuma o kuma fɔlɔ mariage à distance tun bɛ marcher mais bi a tɛ marcher sisan musow ɲɛ yɛlɛlen don exemple ta i k'a lajɛ oui sisan Tarawele e fɛ ka cɛ min ta fɔ nin cɛ min bɛ taa ni waliden dɔ est ce que n'a y'a sɔrɔ n'ale tun bɛ Mali la ni mɔgɔ wɛrɛ tun taara n'a disa bɛɛ bɛn a ma wa kuma banna fɛn min tɛ bɛn i ma a ka kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn kana to cogo cɛ ko k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ la dɔgɔnin na walima a balimamuso la quoi a banna ne b'a dɔn a vrai di ni maa o maa ne dɔgɔmuso furu ne dɔgɔmuso min bɛ Faransi ne b'a dɔn tigitigi u cɛw minnu bɛ n balimamuso minnu bɛ n'u ye n wele don o don k'u cɛw bɛ ka nin kɛ ne b'a dɔn ne bɛ min da o kan ni Ala cɛ ne b'o dɔn mais ne t'a dɔn ne fana taara jamana wɛrɛ ko ne bɛ to ka waliden dɔ la ça jamais tɛ se ka kɛ o ça jamais parce que ne yɛrɛ bɛ min kan ta ayiwa Bamakɔ yan yɛrɛ kelen na i bɛ quartier la ni cɛw bɛ ka min kan ne bɛ min da i kan ne b'o dɔn kuma tɛ kɔkanna mɔgɔw ma bon waliden min bɛ ne bolo voilà bon i ɲɛ b'a la nin kuma ninnu de ka nin ɲɛ t'a la Laji kabako i ɲɛ b'a Laji bɛ k'a fɔ ko vous connaissez pas la réalité du mariage à l'extérieur i b'a dɔn ne nin tɛ bɛn nin kuma in de kan quelle que soit la réalité du mariage à l'extérieur la
extérieur in t'i faso ye i bɔra k'i faso dɔ to réalité min bɛ yen i bɛ baara kɛ n'o de n'i y'a mɛn jamana o jamana sariya bɛ sigi a bɛ sigi n'a bunahadamadenw aw bɛ se ka jɛ kɛ kulu dɔ de kan aw bɛ se ka ɲɔgɔn ku mais n'aw taara furu siri fɔlɔ an fa n'an baw tun bɛ se ka fɔlɔ furu mariage à distance ku ko parce que muɲu ni sabali b'u la e bɛ waliden labɔ tunga fɛ yan nɔ ka taga n'a ye k'i jigi d'a kan parce que i b'a fɔ k'e y'a furu k'e muso don ja e bɛ ka t'i ka calcul wɛrɛ de calculer ni muso ye i bɛ k'i muso kɛ produit de ye o allocation familiale dɛ ji courant dɛ buru ka jan nɔnɔ ye sukaro ma kafe bɔ an maliyɛn den minnu bɛ yan nɔ minnu musow b'u bolo yan nɔ u tɛ ka allocation familiale minɛ u muso kan u bɛ k'u ka denbaya balo u bɛ ka fɛn dɔ kɛ faso ye o mais ni fɛn yɛrɛ jara faransi bɛ tunga fɛ dɔrɔn i bɛ kɛlɛ fɔlɔ min mɛn ko muso ye sojɔ daminɛ cɛ bɛ dimi ni cɛ ye sojɔ daminɛ muso bɛ dimi a ser'o la aw dun t'i jɛ ɲɔgɔn kɔ aw minnu bɛ tunga fɛ aw ka tunga fɛ den dɔ ta yen so t'aw si bolo yen o ka furu calculer ko n ye visa don a la dɛ n ye wari min don passeport la n'i tun ma visa don a la i ɲɔgɔnna wɛrɛ tun b'a furu yan ne dabali de banna o kuma in na ne dabali de banna o kuma in na i b'a fɔ comme si ko visa in donn'i la i taara i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ de sɔrɔ ko n ye visa ayi n'u nana n'i ye kɔni i ye kara sɔrɔ dɛ ayi kara ko to i b'a dɔn an ka fɛn tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye cɛ ni musoya ti mɔnɛ ye bilen koyi muso bɛɛ bɛ fɛ ka du muso bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ président ye cɛ bɛɛ bɛ fɛ ka du cɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ président Tarawele a ye laji ta wa a y'a faamuya a ye laji ta ok ayi laji bɛ na kuma kala busi don ale ye tungaranke de ale bɛ na ne sɔrɔ an ɲɛ o lajiya a bɛ n'an bɛɛ sɔrɔ a ɲɛ yan parce que ne yɛrɛ bɛ tunga la yan a ka na laji jija dɛ aw kana laji siran yɛlɛmali ta fana sa kan'i bala ma laji bonne arrivée kana siran ne yalo salaam alaikum sama waaleykum salam dar basite basi foyi tɛ yen an sigilen bɛ k'i kɔnɔ de dɔrɔn a bila ka na ouais là je vais aller sur la veille c'est très intéressant merci voilà ko nya message ci fenge extérieur mariage yero de la quoi malma ko ni kuma sugu nunu ale ti jeni wolo de quoi ko ne be min fo dron a réalité ka cha quoi problème te ate comme cɛw dɔrɔn bɛ ka mali kɛ musow la quoi musow fana bɛ ka mali kɛ cɛw la o de y'a to n ko extérieur mariage a réalité ka ca quoi tu vois an tulo b'i la parce que i bɛ cɛw dɔ sɔrɔ yan sisan a bɛ ka mali min fɔ ko muso bɛ ka ko cɛ la i bɛ cɛw dɔ sɔrɔ yan o mali kelen de bɛ ka k'u la mais bɛɛ n'a ka réalité don bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ fɛn dɔrɔn nɔfɛ parce que i bɛ muso dɔw labɔ ka u labɔ mali la ka na yan aw bɛ mariage kɛ aw bɛ ɲɔgɔn kan yan mariage b'aw ni ɲɔgɔn cɛ muso dɔw bɛ yen ni mariage b'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn donc olu bɛ nata de quoi o ta tubabu ninnu dɔw bɛ taa tubabuw fɛ dɔrɔn tubabuw b'u hakili yɛlɛma i b'i cɛ gɛn donc droit bɛ d'i ma tout ça la i b'a dɔw ye u bɛ cɛw gɛn k'a sɔrɔ cɛw de y'u ka billet ta ka bɔ n'u ye mali la ka fɛn bɛɛ kɛ u bɛ na dɔrɔn tubabuw b'u hakili yɛlɛma droit nɔfɛ u bɛ cɛ kɛ ka b'u yɛrɛ la yɔrɔ fana man ɲi o man ɲi mais n bɛ min f'i ye o yɔrɔ la depuis ala ka diɲɛ da a ye bɛn da ka bɛnbaliya da wa depuis ala ka diɲɛ da a ye furu da ka furusa da n'a daminɛ na n'aw de kun ka di ɲɔgɔn ye n'aw taara ɲɔgɔn fɛ yan ni tubabukɛ wɛrɛ na n'e ta puruti la c'est que i b'a minɛ ka ɲɛ de o tubabu t'a minɛ la de a bɛ idée de don a kunna dɔrɔn ani e bɛ fara ɲɔgɔn na a kelen bɛ to a dama na o idée in mun na e ma se k'o idée in don a kunna ka to e bolo sinon a ye ba tigɛ ji tigɛ e de nɔfɛ o c'est que ko dɔ b'i yɛrɛ la o balimakɛ ne yɛrɛ kɔni dabali banna mais musow bɛ ko dɔw kɛ Afrique comme u bɛ Afrique u sigilen bɛ yen nɔ de fɛn tɛ fɔ la mais o ko ɲɔgɔnna ou bien e ka dɔɔni fitinin kɛ dɔrɔn min b'o sanfɛ e k'o kɛ k'i to extérieur laban ye donc u bɛ wuli ko hɔn ko i nana yan k'i filili yɛrɛ ma ne m'o de faamuya ne m'o de faamuya mɛnɛ n y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire i b'a dɔn bɛɛ n'a a ka kelen kun de don quoi mais de bɛ cɛw de ye o bɛ kɛlɛ kɛ kow dɔ nɔfɛ olu tɛ kɛlɛ ko ye quoi pour moi i ni muso bɛ se ka kɛlɛ cogo di ko wari ko des trucs comme ça bon i b'a dɔn bɛɛ bɛ c'est-à-dire a ka ca quoi min mana taa fɔ i b'a dɔn jo bɛ nin bolo muso mana taa fɔ i b'a fɔ jo bɛ cɛ bolo yɔrɔ dɔ la c'est tellement compliqué quoi tu vois mais a bɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya de tant que ni ko ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn furu ko n'aw nana
akan ka ɲɔgɔn faamu quoi mɔgɔ yɛrɛ man ka b'a ka ko kalama ni mɔgɔw n'aw bɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ kɛlɛ donc ni kɛlɛ ya b'a ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ba so kɔnɔ a kana fɔ mɔgɔ si ye mais n'i y'i kungo labɔ k'a fɔ farafin cɛ ou farafin muso a b'a tɔw juguya de Laji b'a dɔn parce que muso c'est à dire muso bɛ comme denmisɛnnin de quoi ouais i b'a dɔn ne m'a fɔ n ko e bɛ ka nin kuma min fɔ n ko tiɲɛ t'i bolo ko i b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna quoi e y'i muso labɔ yan ka taga n'a ye k'e to yen e de kelen tun b'i to telefɔni kɔfɛ ka kumabaw ni kobaw f'i muso ye tiɲɛ wa nkalon n'o muso kelen ye ji tigɛ ka taa e sɔrɔ yen ka taa sɔrɔ e ka réalité ye dɔ wɛrɛ depuis yen nɔ i b'a dɔn k'i ka nkalon kuri la fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan e bɛ ka wari min kun t'i muso ma k'a to yan nɔ i b'a dɔn muso ɲɛ bɛ tɔ la ɲaga a b'a bolo condition dɔ bɛ ou bien condition tɛ mais n'a taara sɔrɔ o conditionnin tɛ yen depuis yen nɔ sira bɛ jɛngɛ dɔɔnin mais est ce que depuis au départ a man kan i ka tiɲɛ f'i balimamuso ye n'a b'i ku ka tigi nɔfɛ ka t'i sɔrɔ ten a b'i minɛ ten o mais n'i y'a ye e ko hakilina dɔrɔn na a bɛ sira bila ka taa tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ i fana ye dɔ de kɛ o ou bien i bɔra i ka hakilina kɔrɔlen in kan de o sinon a ma baga ka muruti i la ten o ou bien i sɔnn'o ma kɔni bon a filanan fana ye min ye an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ni tiktok kelen in kan yan nɔ maliyɛn cɛw bɛ min na ye maliyɛn tunkaranke n'i y'a ta 100-100 a fɔra yan de ko 8 de bɛ baara jɔlen na k'a tɔ yɛrɛ dɔw bɛ soze la dɔw bɛ su kunfɛ dɔw bɛ fɛn na in ni muso taara e sɔrɔ o sababu la ten e bolo k'a bɛ tugu e kɔ ou bien a bɛ to maralen mɛnli e bolo voilà dɛ n'i ye min fɔ sisan soze ko in na o de ye mɔgɔ caman mako sa an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa depuis an balimamuso bɛ ji tigɛ e nɔfɛ Laji i bɛ mako dɔw bɛ c'est-à-dire sansi ko de zuye kɔni kana kɛ yɛrɛ parce que zuye b'i kɛ clochard yɛrɛ de zuye de kana maga la yɛrɛ c'est mieux quoi an k'o bɛɛ to yen sisan e bɛ k'o kɛ o yɔrɔ e muso k'a sigilen to so e kɔ a tun t'a dɔn k'e bɛ so jouer dɛ mais e kɔni tun bɛ nafolo ci a ma mais a t'a dɔn e b'i débrouiller k'o ci a ma cogo min o taalen e nɔfɛ o bɔlen o réalité kalama o somɔgɔw fana depuis a bɔtɔ mansaw b'a f'i hakili to du la cɛ fana ka di denmuso bɛɛ i ka to ka wari dɔɔni na don i somɔgɔw kɔ ou bien k'a fɔ k'i bɛ se k'i ba n'i fa furakɛ dɛ walayi o ka di bɛɛ ye e b'a ye parce que e muso don mais ni o y'a sɔrɔ e ye musoya guloki in bɔ a la k'a k'i dɔgɔmuso bɛ i kɔrɔmuso ye ko e ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛ k'o k'a la a bɛ ku e Laji fɛ yan ayi dɛ ayiwa bon an ka yan bila Laji an ka sabali dɛ an ka ko in kɛ tiɲɛ o la ne y'a fɔ ɲɛna n ko tunkaranke cɛw maliyɛnw n'aw ma sabali tiktok bɛ k'aw lebu bɔrɔtɔ sinon fɔlɔ an kun sɔnnen don aw ye koyi cɛ grand frère bɛ faransi a bɛ na nin ci cɛ grand sœur bɛ faransi a bɛ na nin ci ja wari de bɛ ka dun jamana ka nafolo de b'aw bolo fu promo bonus 3000 % aw tɛ sabali an ka balimamuso ninnu sutura k'u ni la lafiya ay sabali sinon gundo bɛ ka bɔ kɛnɛma dɛ a y'u sutura sinon n'a tɛmɛna nin kan n b'a f'i ɲɛna ayiwa a y'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn sutura tant que n'i tɛ yan i tɛ se ka réalité dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn sutura dɔ bɛ cɛw la dɔ bɛ muso fara la dɛ muso yɛrɛ ye muso ye o ye tiɲɛ mais muso bɛ se ka kamalenkɔrɔ muɲu ka tɛmɛ cɛ kan mais oui Mali la den wolomuso bɛ ka den wolo fu cɛ ye fu ala de ye muso da ten farafinna ayi non e fɛ yen faransi o ni e kɔnɔ da ye muso la n'a jiginna ko bonisi bɛ d'a ma ko den wolo wari muso bɛ k'o den wolo wari sɔrɔ e tɛ ka fɛn sɔrɔ ka d'a ma e bolo muso bɛ e ku wa Mali la u bɛ ka den wolo yan fu n'o tunkaranke kelen non man ka mɔgɔ fili yɛrɛ ma ko den wolo wari mɔgɔ ata mon frère den wolo wari man ka muso fila cɛ ma i mana wari sɔrɔ cogo cogo furu i bɛ furu bonya de pour que i ka se ka débarquement sɔrɔ a kɛra den wolo wari ye o tout ça là moi ne bɛ ka kuma moi qui vous parle moi je suis marié s'il te plaît n bɛna kuma d'i ma o yɔrɔ e bɛ ka fɔ a kan ka furu bonya mais a bɛ ka furu bonya a ɲɛ b'a la n'o den wolo wari in sɔrɔla fu e bɛ k'ale utiliser pour elle a bɛ kɛ muso dɔw kɔnɔ e bɛ k'ale utiliser parce que ale bɛ den wolo a bɛ den di e ma o ye kelen allocation bɛ yen jiginni bonus fana bɛ yen o ye tɔnɔ 2 de ye den na mais contrairement ale tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yan olu tɛ ka foyi sɔrɔ ayi aw bɛ ye nin bɛɛ fɔ tiktok kelen in de kan nk'anw mɛn ne ɲɛ tugulen de kun don yan nɔ an kununna de koyi an tɛ maliyɛn cɛw ka nin ko ninnu permettre bilen koyi ne bɛ ne bloqué ni émission bɛ daminɛ dɔrɔn an b'i bloqué n'a banna an b'i débloqué ayi a bloqué dɛ a bloqué non mais est-ce que i y'a faamu bon muso min sɔmina o wari sɔrɔli la e bolo k'o bɛ san o san den wolo e ye fu e k'o wari minɛ a k'o dun e k'i sigi ten yan so bɛ sara fu kuran bɛ sara fu e de dun kan ka muso balo k'i to Mali la yan
Donc ni e cɛ Ah, ok. kelen de A dilan furu ye énervé de quoi. C'était comme si il t'a... Cɛ tɛ ka occupé la, i yɛrɛ b'i miiri cɛ kan ka occupation min k'i la. Ousmane, an ka kow jukɔrɔla fɔ koyi Laji, an ka kow jukɔrɔla fɔ dɛ, n tulo b'i la. Ni maliyɛn cɛw sɔnna ka tiɲɛ fɔ u n'u muso ka sigi ka kuma u bɛ bɛn o. I ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan, cɛ so tɛ fu ye yan dɛ, ka ko so ye fu ye, so tɛ fu dɛ, so tɛ sara fu dɛ. A yɔrɔ bɛ ni mɔgɔ min nana ni yɔrɔ t'i bolo o bɛ se ka héberger yanni ka yɔrɔ sɔrɔ. So tɛ fu ye dɛ, so tɛ fu ye diɲɛ yɔrɔ si, hali Mali la bi so tɛ fu ye. Mais e cɛ min ye dutigi ye e de b'i ka so sara bɔ, o de o tɛ. Mais depuis e bɛ bɔ ni muso ye ka ji tigɛ ka taga n'a ye, kuma fɔlɔ min a mɛnnenba ye kalo 6 ye, i bɛ sɔrɔ k'a fɔ i yɛrɛ ka dɔ k'i yɛrɛ so wari an b'o tila. Ne b'a fɔ so wari tila i ma cɛ y'a tila. Non, o tɛ kɛ o. Non, o mɔgɔw bɛ yen, dɔw yɛrɛ n bɛ mɔgɔw dɔn yan, moi je suis là. Awɔ, mɔgɔw bɛ yen dɛ. I bɛ se ka lamɛn dɔɔni. Aw m'i lamɛn. C'est à dire ne bɛ mɔgɔw dɔn yan, cɛw dɔ u yɛrɛ muso yɛrɛ b'a f'u ma a ye so to yen, i k'u ka so to yen, olu yɛrɛ muso yɛrɛ bɛ a occuper so la quoi, muso bɛ so sara. Ne b'o cɛw dɔn yan, mais a tɛ laban quoi. Donc filanan i bɛ kumana yɔrɔ min kan ko ni muso ye den wolo bonus wari bɛ d'a ma et puis den bɛ sara chaque mois. O fana bɛ mɔgɔ caman ka furu sa dugu in na yan parce que cɛw dɔw ni muso dɔw tɛ ɲɔgɔn faamu allocation ko la quoi parce que i b'a sɔrɔ ni den 8 bɛ dɔw bolo ou bien den 6 bɛ dɔw bolo a wari bɛ se ka taa jɔ fo 1,500,000 ni 100,000 ni ɲɔgɔn na olu bɛ cɛw dɔw ni muso dɔw tɛ ɲɔgɔn faamu quoi u ka furu caman ka furu yɛrɛ bɛ sa o allocation familiale kama k'a sɔrɔ wari min bɛ ka di a ma di parents fila ninnu bɛɛ kama a dira denw de ma sur i ka minɛnw sa ye ou bien i ka wari garder n'u ma parce que o bɛna niveau dɔ la a wari de bɛ bɔ quoi. I b'a dɔn Laji n tɛ n'i coupé dɛ i b'a dɔn n bɛna kuma kelen fɔ maliyɛn tunkarankew ye u bɛ k'a faamu allocation familiale Mali la bi den kelen ta i b'a dɔn joli la 800. Ayi. Allocation familiale bɛ Mali la de. b'i ja kɔfɛ ko den kelen ta 800. 800. Yan den kelen bɛ taa 1000 dɔɔni. Voilà. I b'a dɔn ko tunkaranke b'i ja dɛ. Yan den kelen 1000 ni kɛmɛ je sais pas kɛmɛ joli 600 kɛmɛ 800. Bon ne siɲɛ fɔlɔ ye fɔlɔ k'a mɛn k'a fɔ ko allocation familiale bɛ Mali la. A bɛ yen minnu bɛ baara la u b'a dɔn a bɛ yen 800 den kelen 800 ni den tan bɛ mɔgɔ min bolo dun o 800 bɛ se k'o denw balo kalo kelen yan. O joli 40,000. Den tan o bɛ se k'olu balo. Ok ne bɛna taa Mali la. O tɛ se bon même là ne bɛ ka min allocation min fɔ yan allocation wari min bɛ ka fɔ yan o tɛ se ka den ninnu balo yan koyi. A tɛ se k'u balo. Dɔw t'a faamuya n'o tɛ allocation wari min bɛ ka di o tɛ se ka den ninnu balo mais il y a certains qui comprennent pas. Dɔ filɛ k'a fɔ ko wari k'i ka ne balimamuso ɲana piyan u b'a ɲɛdɔn u t'a f'i ye de. N'i y'a imaginer Laji a tɔgɔ filɛ nin ka bɔ kɔnɔ aw tulo bɛ ne na. Fadima u b'a dɔn. Allocation familiale filɛ nin ye i bɛ denw ka n'a fɔra i ka fini san denw ye ka denw ka samaraw samaraw ni den fitinin b'i bolo a ka nɔnɔ kusi ni fɛn ninnu wari in tɛ foyi ye tɔgɔ dɔrɔn de bɛ wari wa en même temps e muso min b'a bénéficier i bɛ tila tuguni k'i jɔ ni so musahamisɛnninw ye tuguni dumunifɛnw denmisɛnninw ka gutew u ka fɛnw fɛn caman wari in filɛ nin ye a bɛ don cogo min na a bɛ ban ten wa i bɛ économie kɛ denw fana ye kalo kalo i bɛ somme dɔ bila denw ka compte fana la. Voilà pour que n'u kɔrɔbaya u ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye. Balimamuso caman ta fana bɛ yen nɔ n'a dira aw ma a t'a di denw ma dɛ a bɛ taa di duguli ma ou bien duguli bingini ma dɛ. Caman bɛ taa denw ka wari don olu la an fana k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Tarawele n bɛ yɔrɔ dɔ préciser ye n ɲɛ bɛ nin allocation wari an k'o yɔrɔ bɔ yen muso ninnu dɔw bɛ na sisan u bɛ baara daminɛ e bɛ baara la u bɛ baara kɛ sisan i b'a dɔn u bɛ min kɛ yan. Dɔw bɛ baara la i b'a dɔn muso bɛ baara la dépense foyi t'a ka so kɔnɔ a tɛ foyi bɔ a tɛ so sara kɛ a tɛ courant sara a tɛ ji sara a tɛ foyi kɛ frigo kɔnɔ a tɛ den ka foyi sa a bɛ baara kɛ ni dun ye baara kɛ yan nɔ aw fila bɛ baara kɛ donc impôt bɛ yɛlɛ de ni impôt yɛlɛla parce que aw fila bɛɛ bɛ baara kɛ so sara fana bɛ yɛlɛ de est-ce que tu vois donc o le kɛ muso in ka hali dɛmɛ dɔɔni ale tɛ foyi kɛ dɛ
a bɛna ka sojo de daminɛ Bamako Kayi a b'a ka sojo e kɔni de bɛ occuper so fɛn bɛɛ la e dun de ye muso nati est-ce que donc toi là ça sert à rien et nakun tɛ la parce que muso bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a ti dɛmɛ foyi la donc ale b'a ka so ta a b'a ka so na ka ita sojo est-ce que muso hakilima yɛrɛ kan k'o fana kɛ yan Laji ne yɛrɛ kɔni bolo kɛ o muso tɛ yen nɔ i b'a dɔn Afrique fara Europe kan Amérique o Asie o muso tɛ yen nɔ k'a fɔ ko min tɛ dɔɔni bɔ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ aw t'a kalama de sinon a tɛ yen quoi musow bɛ yan France il fait rien ayi a tɛ yen nɔ aw t'a kalama de muso mana kɛ cogo cogo n'i bɔra kɛ n'i bɔra i bɛ fɛn dɔ i b'a fɔ nin cɛ ka ɲi ne ka so kɔnɔ i b'o san ka n'o bila ni supermarché de don i taara yen nɔ i b'a fɔ ko nɔnɔ dɔ bannen don ou bien sɛfan bannen don a b'o san k'o bila ne kɔni ne m'a ye quoi a tɛ yen nɔ c'est pas possible quoi. C'est possible, madame, je te le jure. C'est impossible. Souvenez-nous, je te le jure, ça avait à te battre. Il y a des femmes, ils te font qu'à foyer de que sokono. C'est qu'à beg dro, on l'ouvre à baraka, ou pas blague à hiji, ou pas blague à hiji, et qu'on est bien occupé, sauf fin bella. Allez, qu'on va baraka à magon, il y en a plein ici en France. On est notamment ni muso tis gagnant femme quoi. Eh Allah, auta yedi ça. Fɛn muso bɛ fɛn caman san sugu la ka na bila aw fɛ k'aw tun ye min san k'o de tɔnin bɛ yen nɔ ka sɔrɔ o banna mɛnna fo muso y'a remplacer. Mais est-ce que an tɛ segin thème kan tuguni an ka nin yɛrɛ parenthèse fermée an ka segin thème kan n'a sɔrɔ ni mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ tɛ sababu bɔ fan dɔn n'an bɛ se ka sababu wɛrɛ minnu sɔrɔ tuguni. Ok, madame, si vous voulez, vous allez va changer quoi. Donc, c'est possible. Inch'Allah, Laji. Merci beaucoup pour intervention. Il sait qu'il abonne comme ça. Chaque fois qu'une émission d'Amnena, il y a une notification sur Yamé. Oui, je suis déjà abonné là. Merci, madame. Merci. Oui. Muso bɛ bolo kɔfɛ o n'a b'i bolo I faso la yan o e b'a fɔ k'a ka nasɔngɔ bɔ ou bien a ka so sara bɔ wa. Aïe, d'où va que j'en connais. Malla. Amina. Ah bon? J'en connais. Tu vois que, va faut. Il m'a dit que les gens sont morts au feu. Non, faut qu'on y voit une blague à nous. Bana, il y a des déjà à toi là, non. Tu vois que. Asa, on va pas tirer un fond de rien à vous. Sul fana ko k'ale ma sɔn Amin sul in fana bɛ sɔn ka kɛ tunkaranke diminenba y'an kɔrɔ yen dɛ. Mais ne balimakɛ an dun bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ. Ne kɔni dabali banna. Donc an bɛ essayer ka segin thème kan pour une dernière fois sɔnni yɛrɛ heure yɛrɛ bɛna se an balimamuso ko k'ale furulen don a n'a cɛ sigilen bɛ a tɔgɔ kɔ kan u sigilen bɛ kɔ kan na ale bɛ yen nɔ. Ok Sira an bɛna segin a kan pour une dernière fois. A ko ale furulen don a sigilen bɛ extérieur la. A ko ale cɛ ye muso wɛrɛ furu donc an tɛna don détail ba ninnu tɔ la ale cɛ kelen don ka muso wɛrɛ furu ka fara ale kan a ko ale n'a cɛ vraiment dispute a tɔgɔ mankan misɛnmisɛnninw kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis muso in furula fo bi ale n'a cɛ ka mankan a triplera de ko ka taa b'o la f'ale cɛ yɛrɛ delila k'a don ale tulo la don dɔ la k'a fɔ ko vraiment ko n'i ye se kɛ ne tɛna den sɔrɔ e fɛ yɛrɛ tuguni wa n kɛlen don ka den minnu yɛrɛ sɔrɔ e fɛ nimisalen yɛrɛ don o la. Donc a ko kuma in bɛ n'ale kunkolo la toujours a bɛ n'ale kunkolo la ko ka t'o yɛrɛ fana bɔ a la depuis ni muso furula fo bi ale ka laada ale ka se ka laada ye normalement a ko a san daminɛw la laada tun bɛ na siɲɛ 1 ou bien siɲɛ 2 san kɔnɔna yɛrɛ bɛ na année bɛɛ la siɲɛ 1 ou bien siɲɛ 2 ko ka b'o la nin y'a san 5 de a tɛ k'a ka laada ye a ɲɛ yɛrɛ la pewu fo depuis ça fait 5 ans. A tɛ ka se k'a ye donc ko n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ ko a bɛ sɔn ka diya ye a ka wari bɛɛ kɔni banna furakɛli ni fɛnw na a mana furakɛli o furakɛli mɛn a bɛ o tigi contacter a ka wari bɛɛ banna o la ko ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se k'a dɛmɛ Ala ni Ala kira kama k'o bɛ se ka diya ye an yɛrɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ vraiment minnu ko k'u b'an dɛmɛ Usumani yɛrɛ u ye o président ye Mali la yen nɔ Usumani bɛna to o courses k'an ye donc a b'a Usumani fo ko a tɛ muso dɔn a ma deli k'a ye ne yɛrɛ t'a dɔn ne ma deli k'a ye muso nana n'a ka problème dɔrɔn de ye mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ k'u bɛ se ka fura di
muso ka bana bɛ se ka ban cogo min na Usman yɛrɛ ko ale bɛ taa nɔfɛ a bɛ fura in lase ne ma n b'a lase an balimamuso ma cogo min na donc a yɛrɛ ye nin ce ani baraki ala k'a sara yarabi ala ka n'a sara ɲɔgɔnna la donc aw bɛɛ ka Usman fo ni conseil min fana b'aw bolo ou bien ni solution min fana b'aw bolo ka fara a kan k'o fana fara n ta kan merci Siraba somɔgɔw bɛ di Ça va? Ça va. Ousmane, ça va? Ça va. Ousmane est silencieux là. Asani ka kuma mɛ. Y'a ye an musow yɛrɛ an bɛ siran sinaya ɲɛ c'est pas parce que cɛ ko ni ou fɛn wɛrɛ de don ninnu juguyaninw de b'a to musow yɛrɛ bɛ siran. Parce que fɛn bɛɛ b'a la. Cɛw t'olu yɔrɔ ye mais an musow an b'olu yɔrɔ ye puis an b'a dɔn min bɛ yen bon n'i y'a fɔ surtout n'i bɛnna cɛ sugu ma n'o ma da ko la a t'a faamuya quoi. So n'a donna ko sinaya an ka sigi ka sinaya sama ka tobili kɛ ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais cɛ kan ka muso ta fo 4 de o mais dɔw donkan de ko karisa ka taa ne ka sigi o de bɛ ko tiɲɛ ou bien an bɛ ɲɔgɔn denw baara ou bien i yɛrɛ min fɔ ka mɔgɔw ka jour ninnu tigɛ o bɛɛ b'a la ni ka don i ka denko la ni ka don i ka ko la bon ne kɔni bɛ min fɔ an africains ɲɛna an bɛ silamɛya fɔ an da la mais an ka pratiquer dɔɔnin o de ka ɲi parce que silamɛ ɲuman yɛrɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ bila n m'a fɔ muso ta tɛ se ka kɛ bana ye mais n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ b'a kɔrɔ. Ibrahim Dramé, merci beaucoup pour le cadeau, c'est gentil. Oui, an tulo b'i la Siraba. N m'a fɔ muso ta tɛ bana ye mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ b'a kɔrɔ quoi. Bon nafa jumɛn bɛ nin na an bɛ ɲɔgɔn ka denw ka ko avenir tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn ka ko tiɲɛ fan bɛɛ bon n'a fɔra ko sinaya yɛrɛ k'a kɛ ne bolo problème t'a la quoi hali ni e ye cɛ muso fɔlɔ ye an muso fɔlɔ an kan ka a marquer fɛn dɔ marquer foyer kɔnɔ ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ye muso tan ta mori bɛ ni jɔyɔrɔ don misiri la o cɛw ɲɛ bɛ réalité la mais a t'u yɛrɛ de la an musow dama de bɛ na juguya ni ko kɛ an denw na n'anw yɛrɛ la ka ɲɔgɔn ka vie tiɲɛ et puis k'an ye silamɛ ye a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ muso bɛ situation min na a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de a ka gɛlɛn parce que Mali la fɛnɛ an caman bɛ se tiɲɛni de la ɲɛli o mɔgɔ tɛ yen ya a mɔgɔ bɛ sɔrɔ dɛ mais an kɔni bɛ dugawu kɛ Usumani ye initiative ta k'a b'a dɛmɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ala k'a ka sababu b'u la quoi amina yarabi ala k'a ka sababu b'u la parce que ko mana gɛlɛya cogo cogo sababu bɛ yen nɔ quoi ala k'an kisi sababu jugu dɔrɔn ma ami ala k'o dugawu minɛ Siraba ne kɔni bɛ min fɔ muso ye a ka patienter a ka dugawu kɛ hali bi ala k'a ko nɔgɔya inshallah amina yarabi ala ka dugawu minɛ merci ne bɛ ka yɛlɛ mun na ne ye yɛlɛko kuma de fɔ amina yɛlɛko kuma de fɔ k'a fɔ lamɛnnikɛlaw yɛrɛ ne m'a fɔ ne b'a dɛmɛ dɛ ne ye ciden de ne bɛ taa koli minɛ dɔrɔn k'a bila ka taa de a dɛmɛbaga ye kabako ani alasani de an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka a kɛ barajiw ma awɔ ba komi olu fana bɛ bamakɔ yan ne bɛ a fɔra yan nɔ ne bɛ wuli k'olu kɔni ɲini ni tɔɔrɔsi de fura in bɛ bɔ nɛmɛnɛmɛ wo a bɛ bɔ mɛnɛmɛnɛ wo a bɛ se muso in ma n'ala sɔnna ma an kɔni an dalen b'o la o maintenant sisan Siraba fɔ aw balimamuso aw fana k'a faamu ko cɛ kan ka muso ta fo 4 sinon aw kɔrɔ n'aw dɔgɔ tɔ minnu bɛ olu tɛ furu dɛ aw kɔni n'o kɛ kɛlɛ ko ye kɛlɛ problème do a banna tabarikala problème tɛ o n'a danna cɛ ko ni muso ko furu ni fɛn ninnu ma o tɛ problème ye o cɛw yɛrɛ b'a dɔn olu tɛ kisi ni problème do a banna donc a ye dugawu kɛ an balimamuso ye ala k'a sɔn limaniya ni sabali la a banna comment filɛ ne na de ko problème do asa mais hali ni problème ma an t'a kule ko problème do olu yɛrɛ b'a dɔn ko problème do a b'u yɛrɛ sɛgɛn fɔlɔ ayi a tɛ mɔgɔ si sɛgɛn i bɛ lafiya de problème do n kɔni fɛ problème do bi problème do sini salam lafiya an balimaw y'a ta fo 4 mais a tun bɛ débat la an tun bɛ ka suivre a ye kuma dɔ fɔ cɛw ni muso cɛ an minnu sigilen don Europe yan n'i y'a ye muso caman bɛ ka cɛ ka dɛmɛni to yen musow bɛ cɛw dɛmɛ ka sow jɔ Mali la ka ko caman kɛ après u bɛ taa muso wɛrɛ furu ka don so kɔnɔ mais oui o b'a la dɛ o de to muso caman ye cɛ dɛmɛ dabila n'i ma cɛ dɛmɛ i b'i den fa dɛmɛ dɛ kana cɛ dɛmɛ ko cɛ don i b'a dɛmɛ k'i den fa kɔni don dɛ
mais demain na e fana tise ite se ka to o suturani kona na wa o fana mandu ye hera le fana mandu ye mi deme o i to baron ye ka deme hera o de te iko no sa tintini ma aka to aka suturani kona na o den aka ta ko to ni kona mana o furu sa ka drome fla fana soro ko fara drome duru ko min bu sa fe o i deme ka so mi jo u be ta so wɛrɛ jɔ sa fe ka sɔrɔ ka muso wɛrɛ fu ka fara kan aka na nga débat détourner aka na sonja fili ka ina kuma caman Aïssa o ye tiɲɛ sa asa mais ni e y'i cɛ dɛmɛ ne ye cɛ ye san sɔrɔ n'o fana ye ka kunna wolo de n'a taara filanan furu kana fara e kan aw ka du bɛ yiriwa denbaya bɛ yiriwa bɛɛ bɛ lafiya e yɛrɛ dɔ bɛ bɔ denbaya e ka yiriwali baaraw la mun e ye bɛ lafiya mun bɛ yen mun yiriwali ko kɛra mais ni Ousmane muso a ni lafiya denba yɔrɔ bɛ don min ni denba de don muso kelen y'a f'i ɲɛna a bɛ se ka den tan wolo o tɛ denbaya yiriwali a qu'est-ce qu'il y a i bɛ mun o kɔ b'i sɛgɛn sa muso kelen i ka tɛ den tan sɛgɛn wolo o b'i an sɛgɛn sa y'o n'a y'a fɔ ye tila duuru duuru i bɛ lafiya Usman n'a y'a tila duuru duuru i bɛ lafiya Ousmane a denko tɛ o kuma tɛ denko la kuma tɛ muso ko in na kuma in bɛ yen n'a muso sera ka sinaya kɛ kɔrɔmugu ye a bɛ fisaya a tɛ ka ko de mɛ n'aw dun b'a ka ye ala kama a b'a ka ye k'aw dɛsɛra parce que aw cɛw t'aw fila si ta ye sinamusotigi cɛ t'i diyago ye e min bɛ du kɔnɔ e n'i sinamuso aw bɛ kɛlɛ la aw ta t'aw cɛ min bɛ kɛnɛ ma fɛnɛ o fana bɛ k'a puruti aw la aw si t'o natɔ ye aw t'aw doni jigin aw ka bɛn Ousmane ala k'i changer ayiwa ne dun bɛ ka bamakɔ réalité de fɔ aw ye ten nɔ aw fila bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la so kɔnɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i den k'a suɲɛ aw kɔ aw dun tɛ bɛn aw k'a bɛrɛbɛrɛ k'aw koron woni kɔnɔ i b'a dɔn kamalenkɔrɔ tɛ siran maa siɲɛ f'a muso fila bɛnnen ni awɔ muso o fana filatigi u n'a bɛ y'a taa muso sira o filaw fana de bɛnnen la a bɛ Non, diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour que aw kana bɛn o ma d'u ye i dɛ ka tiɲɛ de fɔ i ka aw tiɲɛ tɛ de fɔ o de segin la aw ka aw bɛn cɛw b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que an sinamusomaw kana bɛn aw fana b'o de mɛ kɛ cogoya bɛɛ la pour que an kana bɛn parce que aw b'a bila kunna n'anw bɛnna o man d'aw la mɛ aw fana tɛ kegunya aw ka bɛn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ ayi ka dɛ doni de b'i ayi dɛ kun na ka bɔn yaala a fana ka di awɔ Sissoko ko mɛ a ka di an fana ye han an musow de ka bɛn n'aw bɛnna fana o ye ko bɛɛ de ɲɛla ye o vraiment est-ce que a ka d'aw ye Sissoko Sissoko ka connexion bɛ ka cɛ taa min ka na ko a de muso ma ko n'a ma den k'a nimisala ka denw ni fɛnw na muso kana foyi fɔ a k'a bama dɔrɔn a k'a sigi a ka furunin na nin denw de bɛna mɔnɛ bɔ a la diɲɛ kɔnɔ cɛ in don min na n'a nan'i jɔ denw tɔnɔ dunyɔrɔ la ma miiri dɛ a y'o to yen dɔrɔn muso ye muso i kan ka sigi a ka furu la a kana d'accord ayi mɛ ne kɔni bolo Sissoko kɔni muso k'a to yen aw cɛw fana bɛ kuma cɛ de bɛ se ka dimi Asan kɛ cɛ de bɛ se ka dimi don muso la diɲɛ kɔnɔ mɛ n ko diɲɛ yɛrɛ gili fɔlɔ de siraba aw fana ka sabali koyi diɲɛ yɛrɛ taabolo y'o de ye koyi ayi an fɛn fɛn sigilen filɛ kuma la ni ayi non s'il te plaît Asa ayi an fɛn fɛn sigilen filɛ a t'i ka comme si fɛn ma k'an somɔgɔw la koyi cɛw ye fɛn dɔ de muɲu koyi mɛ n'an bi ta kɛra ko an t'a muɲu ko ka jɛ pari turuli hɛrɛ bɛ lafiya bɛ k'i sigi ka yɛlɛ tiktok facebook hey diɲɛ nafa banna koyi su bɛ ko dugu bɛ jɛ fo an k'a kɛ ɲɔgɔn na de o de la a bɛ fɔ ko lahara kiti bɛ yen mɛ n'aw fana b'a kɛ cogo dɔ ɲɔgɔn na n k'a bɛ musow si de tigɛ yanni ka sɔrɔ u sakuma ma se ne balimamuso i si ban kuma de kun sera n'an y'a k'i la bi n'an taara i bila kaburu don na ka segin dɔrɔn o y'a sɔrɔ an tegintɔ sira la an ɲɛ b'i remplaçant la a sera yɛrɛ fagala o ko la i t'i ja Usman bɛ ne i faga t'i tilegan in jija na i ko ye k'i jama muɲu i ka silamɛw to i Usman de dennin ninnu y'o kɔrɔ ayi mɛ an tiɲɛ de t'a ye kɛ tiɲɛ ye Usman koyi na sa Usman tɛ ta Usman bɛ ka nin fɔ dɔrɔn de Usman tɛ sɔn ka nin kɛ muso la o ayiwa i tɛ n dɔn de o da ka d'a la dɛ walayi o da ka d'a la kana nin kɛ dɛ ayi mɛ i b'a dɔn kisɛ hɛrɛ ka di bɛɛ ye lafiya ka di bɛɛ ye mɛ musow k'a faamu ko muso ninnu de y'an kubagaw ye musow de y'an nɔgɔ kubagaw ye olu de y'an suturaw ye mɛ ni muso fɛnɛ femme capable coupable criminels bɛ diɲɛ kɔnɔ bi koyi walahi muso capable coupable criminels bɛ yen a caman walahi bɛ bɛ yen cɛw de y'u transformé k'u kɛ capable criminels ye walahi cɛ caman bɛ yen nɔ u tɛ sunɔgɔ u tɛ lafiya baara yɔrɔ tɛ lafiya ye siso tɛ lafiya ye e bɛ fɛ cogo di sa e cɛ k'e kelen to lafiya la muso fana ka fɛn dɔw faamu sa n'i ye kamalenkɔrɔ la lafiya walahi cɛ bɛ maloya a y'a f'i ye a m'a f'i ye a kelen n'a hakili conscience kɔnɔ a bɛ maloya o ye donc an tiɲɛ ka mɛ sabali lafiya ka di côté bɛɛ la lafiya kɔni ka di côté bɛɛ la mɛ ni cɛ fɛnɛ maloyara conscience kɔnɔ k'a bɛ segin ka na k'a bɛna siraba deli o fɛnɛ bɛ k'o ka foutaise daminɛ kuma ye ko dugukolo safi y'a fɔ tan ko ne ye fukɔrɔ den de e cɛ bɛ ka segin ka n'e ma a bɛ ka n'e nɛgɛ nɛgɛ e fɛnɛ ka kafa ni yaada bɛ daminɛ o wagati de
Mais dusu be bɛɛ la fana koyi Usman. Usman wa ni tato ni sɛgɛn ka ne tan ni sɛgɛn ka ne tan kɔ la ni nato sɛnɛ fana b'i sɛgɛn k'i tan ne. Problème t'a la ni pointeli digira min kɔ la an tɛ n'o laban yan. Ne b'i ta i kɔnɔ na k'i firi da kan ne. An tɛ n'o yan ni pointeli digira min sen na an tɛ n'o tɔ yan. A fɔra ko ne bɛ se k'a ta fo 4 e dun tɛ se k'a ta. I t'i muɲu i ka sabali pour que i denw ka barika. A ta ko 4 kɛ n'i y'a ta ko 4 o charge tɛ ne kan e de b'a so sara e de b'a fɛnw bɛ ka dépense bɛɛ kɛ ne ka sira de b'o la. E yɛrɛ da m'a fɔ sisan ko kamalenkɔrɔ ka dusukasi bɛ muso nin tigɛ e m'o fɔ wa. Cɛ i t'i yɛrɛ to mais o tɛ muso ta o muso ta tɛ se ka muso nin tigɛ o. Non. Wallahi sinamuso ta ka jugu maliyɛn muso bɛɛ ma. Comportement de bɛ kɛ cɛw bɛ ko dɔ de kɛ sinon k'a fɔ ko ka muso ta 4 kana bɛɛ da cɛ kunna sa kana bɛɛ da cɛ kunna ne min ye ka ɲɛbɔ e fɛ ka jarabi e la ka taa wari sara i somɔgɔw ye k'i ta ka bɔ a kɔ so mun na ne bɛ tila ka dimi don kelen su kelen ko n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka fara i kan i ye dɔ de kɛ mɛnɛ i jɔyɔrɔnin i nana mission min kama i m'o lase a dan na de i kun nana jɔyɔrɔ fitinin min kalifara i ma dɛ k'i ka muɲu ka sabali ka cɛ layɛlɛ i m'o de s'a dan na e bolo k'e nana k'i sigi dɔrɔn k'i ko k'i jɛ ka télé filɛ ka dumuni tobi baarakɛla ka dumuni tobi cɛ tɛ kunbɛn cɛ tɛ bonya cɛ tɛ nɛgɛ papa chéri tɛ fɔ papa joli tɛ fɔ mais a bɛɛ ka k'i la o de ka di o tɔla aw bolo k'aw bɛ affection kɔnɔ anw t'a dɔn wa an k'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ diya min ka d'aw ye o kelen fɛnɛ ka di kamalenkɔrɔ yɛrɛ a y'aw cɛw nɛgɛ a k'u ku a k'u muɲu a k'u sabali maa bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko i taara ka taa k'a fɛ ka taa ta somɔgɔw fɛ ka na n'a ye c'est vrai e de bɛ nasɔngɔ bɔ mais ko muso fana bɛ sɔn de muso fana cɛw fana après ko muso kana nɛgɛ a fɔra ko cɛ man ka muso fana nɛgɛ ko cɛ de bɛ ko olu de bɛ muso choisir muso de fana b'aw choisir i b'o kɛ wagati min na o sɔrɔ cɛ baden de fana bɛ o muso in kama a y'olu bɛɛ de fana to yen ka na ko non ko e de ye o choix in de fɛnɛ kama dɛ k'a taara k'e ta k'e yanga diɲɛ mɔgɔ k'i ye Asie Chine Australie ko diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko ne de ye karisa furu bi k'a bɔ fadenw non anw de b'a fɔ ko ne sɔnna nin de la nin cɛ nin de la u t'i sigi kɔɲɔyɔrɔ ni fɛnw na n'o o madame fɔr'i ma dɔrɔn i bɛ se ka content ten tɔ n ko anw de b'aw kɔrɔ ta mais ni e ye ne kɔrɔ ta ne nana ni e ye k'e ka ne sutura parce que e b'a fɔ ko bravo Ousmane ne b'a fɔ ko bravo Ousmane e tɛna fɔ ko bravo anw kɔni non mais i b'a dɔn Siraba fili dɔ b'an balimamusow fana na koyi wallahi n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna maliyɛnmuso ni sous région kɔnɔ muso si tɛ kelen ye ala ye fɛn dɔ kalifa maliyɛnmuso la mais maliyɛnmuso m'a minɛ ka ɲɛ n'a tɛgɛ 2 ye o ye mun ye ala ye maliyɛnmuso dilan k'a ɲɛ ka tɛmɛ sous région kɔnɔ musow kan mais sous région kɔnɔ muso tɔw kɛlen bɛ k'u mago don k'u bolo don u cɛ kɔrɔ ka tɛmɛ maliyɛnmuso kan wa maliyɛn cɛ de b'a muso fɛrɛ bɔ k'a yanga n'o kɛra sisan muso bɛ sɔrɔ ka fa ka kafa ka yaada ka bila a dunbaga la tiɲɛ ayi tiɲɛ de don an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye bani Ousmane ne ma sɔn o ma wallahi ne balimamuso i bɛ taa sɔrɔ e cɛ min bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini ka na d'e ma a bɛ baarayɔrɔ la hakili b'i la mais e bɛ se ka fɛn fitinin kelen min k'a ye dɔrɔn a natɔ ka bɔ baarayɔrɔ papa chéri i ka tile kɛra cogo di ka n'i jɔ dɔrɔn a k'i kolen jɛlen sanuyalen k'i ɲi ye fiɲɛ na dɔrɔn aw tɛ se wa i b'o kɛ dɔw fana ye dɔw yɛrɛ ye ko ma k'ale y'o kɛ an y'o émission kelen fɔ yan ni e fana hakili b'o la Ousmane a b'a ko k'a jɛ k'a cɛma kɔnɔ ni cɛ nana den bɛ boli ko papa dɔrɔn a bɛ se ka den pousser ten tɔ k'ale sɛgɛnnen don an b'a fɛ ko nin ko ninnu tɛ digi musow la e ka ne lamɛn sa n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna a den de don cogo min na e den don n'a y'a den pousser k'a sɛgɛnnen don c'est que i bɛ taa sɔrɔ dakunin dɔ b'a ni den ba in cɛ o cɛ den ka di kamalenkɔrɔ yɛrɛ den ka d'a ye ka tɛmɛ a muso kan n'a sera yɔrɔ dɔ ma yɛrɛ den fitinin surtout e sabali sa an ka kuma tiɲɛ dɔw fɔ man cɛ bɛ nale ka bɔ balayɔrɔ den nɔgɔlen don quartier butoliji bɛɛ nɔgɔlen b'a la a bɛ n'o nɔrɔ cɛ la n'a ma den gɛn ka bɔ a la a bɛ ba de nɔrɔ a yɛrɛ la o yɔrɔnin fana ka fɔ dɛ an balimamuso an b'o yɔrɔnin fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ wallahi billahi i b'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ bɛ bɔ baarayɔrɔ a ka chef ye min d'a ka kelen ni ala cɛla ale de b'o dɔn a dusu tiɲɛnen min na a bɛ ka fɛn ɲini a bɛ n'a ka du kɔnɔna nɔgɔlen sɔrɔ dumuni ma mɔ dumuni min mɔna a man di a tɛ se ka dun e bɛ dɔ fara a ka dusukasi kan wa i bɛ dɔ de bɔ a la can ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye sa o tiɲɛ o yɔrɔnin ma fɔ a kana sɔrɔ wusulan ni wusulen don n y'a fɔ aw ye wusulan bɛ yen a ye na wusulan san papa kana sɔrɔ sokɔnɔna wusulen don so kasa ka denmisɛnninw kolen jɛlen don han o yɔrɔnin fana b'a la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na ye nka caman bɛ maliyɛnmusow la dɛ maliyɛnw ti sɔn ma papa nana a ma tigɛ kɛ ne na a ma ni jate yɛrɛ so nɔgɔlen télé nɔgɔlen salon nɔgɔlen kasa bɛ fan bɛɛ jifilen nɔgɔlen lafiya tɛ du kɔnɔ énergie bɛ ka courant tigɛ merci beaucoup Dramé merci c'est gentil mais balimamuso de bɛ se ka muso la ɲinɛ nin bɛɛ kɔ
muso hakilina ni hakilina ɲuman bɛ muso la a bɛ cɛ la yɛlɛ karisa an tɛ nin projet in kɛ pour que du kɔnɔna bɛ yiriwa karisa e tɛ se ka ne dɛmɛ ni musaka in na ne bɛ n yɛrɛ dɛmɛ k'e fɛnɛ dɛmɛ wallahi kamalenkɔrɔ mana mɛn a ka jogo juguya la cogo cogo a b'i bonya a b'i gasi sigi parce que a ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la i la a b'a dɔn ko denbaya ɲinɛ b'a la a ɲinɛ b'i la a b'a dɔn k'a kɔ labɛnnen don mais e sigilen sirilen bɛ i balimakɛ ye furucɛ in dɔrɔn na ko ka ca a ma dɛ kelen ni fila n'a ma dimi kɔrɔ fɛn wɛrɛ la ni dumuni ma diya n'i nana wariko kuma fɔ ko malo banna ko kamalenkɔrɔ nin bɛ tigɛ a sigilen malo dun na de mais e kolen jɛlen nisɔndiyalen ni kini mɔnen ka di ni malo banna kana papa seri kunkolonin munumunu wa malo tɔni man ca koyi sinikɛnɛ bɛ na nin dɔ ye can ka sabali sa wallahi an balimamuso wa fana bɛ se ka furu ja e bɛ ka sɔnni kɛ ka fɛn kalan ko muso caman b'u yɛrɛ dépravé ko ze non mais c'est la réalité c'est vrai sabali ha cɛw diminen don dɛ n b'a dɔn nin fana bɛna kɛ sujet wɛrɛ de daminɛli an bolo heure dun sera mɔgɔw k'a faamu asa ayi an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn mɔgɔw k'a faamu munna e cɛ bɛ bɔ so kɔnɔ k'e to yen ka taa muso wɛrɛ ɲini kɛnɛ ma munna fɛn dɔ de b'i jɛ ou bien i ka fɛn dɔ de ma dafa o ou bien i ye fɛn dɔ de bila o Usmani muso dɔw bɛ muso bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn foyi t'u jɛ mɛ u cɛw bɛ taa muso wɛrɛ furu aw fana ka tiɲɛ fɔ aw ta prétexte n'olu kɛra n'o kɛra a bɛ fɔ o kan ninnu ma ko sabali o de la a bɛ fɔ ko muso ye sabali bɔlɔ ye muso de bɛ kamalenkɔrɔ bɔ fili la cɛ mana fɛn dɔ sɔrɔ bi surtout malien jeunesse un homme au Mali aujourd'hui il y a une tendance qui est là malien jeune n'a bɛ baara la 40-45 ans n'a ye dɔɔnin sɔrɔ ni miliyɔn 10 donna a ka compte la dɔrɔn a bɛ muso tan a b'a fɔ k'a bɛ muso ok merci beaucoup Siraba y'a ye bon olu bɛ kɛ o mais kamalenkɔrɔ ka muso filanan furu t'a yira a wagati fɛn dɔ de b'a kun na mais a bɛ tila ka na avec le temps a bɛ réalité k'a filila ou bien k'a kun degunnen don mais o t'a yira k'e ka changer o e kan ka dɔ de fara i ka cɛsiri n'i ka jija kan o cɛ bɛ e nɛgɛn cogo min i fana k'a nɛgɛn ten bani n'i cɛ nɛgɛn aw bɛ ɲɔgɔn faamu mais kelen ni fila mana k'aw la ni m'i ba wele i b'i terimuso wele ka t'o ɲɛfɔ o terimuso bɛ taa ɲɛfɔ an y'o dabila koyi an caman y'o dabila dɛ i cɛ fana bɛ tila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i b'i ba wele dɔw b'u ba wele k'u ka problème fɔ ɲɛna ko hɔn k'i n'i cɛ man di i n'i cɛ bɛ ja e bɛ ɲinɛ e n'i cɛ bɛ ja mais i ba tɛ ɲinɛ dɛ i ba tɛ ɲinɛ dɛ bon i b'o bɛɛ bila i kunna i b'o bɛɛ bila i kunna cɛ bɛ ta ka bɔ i ba ye fɛnɛ ba ɲɛ kumunnen don don o don ne tɛ se ka dɔ wɛrɛ k'e ba la o mais e min bɛ n bolo so kɔnɔ n bɛ se ka dɔɔnin k'e la yen i ba y'a ɲɛ kumun kɔrɔ n fɛnɛ bɛ ɲɛ datugu i la de i ka daraka dun b'i ka tilela ta kojugu de bɛ kojugu gɛn ka bɔ dugu la koyi ayi y'a fa n'o kɛ sa ye sabali dɔɔnin sa musow sɛgɛnnen koyi wallahi asa malien cɛ bɛ malien muso fɛ malien cɛ bɛ malien muso fɛrɛ bɔ malien cɛ kɛlen bɛ ka malien muso yanga mais malien muso yɛrɛ ka kewuyara kojugu fo ka n'a lalon quoi aw ka hakɛ to malien muso kewuyara fo ka n'a lalon i furu cɛ i b'a ye furu kɔnɔ e m'a ye furu si tɛ tɛmɛna san 1 ni kalo 8 kan bi yan furu kurani fɛn fɛn bɛ siri dɛ a mɛnnenba ye 18 mois ye parce que musow donnen don furu la n bɛ fɛ ka furu yɛrɛ gili fɔlɔ ye min ye u t'a dɔn furu sariya fɔlɔ ye min ye u t'a dɔn a filanan furu bɛɛ bɛ kɛ téléphone in sanfɛ fɔlɔ an tun b'an sigi ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ɲinɛw ka ɲɔgɔn minɛ musow tun bɛ cɛw dɔgɔninw n'u kɔrɔw nɛgɛn mais bi furumusow bɛ don dɔrɔn u bɛ cɛ dɔgɔnin n'a kɔrɔw mabɔ ou bien k'a cousinw mabɔ k'a sɔrɔ n'a dun bilenna e n'i cɛ cɛla la a dɔgɔnin b'a kɔrɔkɛ dɔ de bɛ ala ta fɔ a ye a bɛ sɔrɔ ka segin a kɔ mais n'a kɛra ko an balimamusow bann'olu bɛɛ la ko n kelen cɛ kelen i kelen i cɛ kelen a b'i faga soju la kasi b'i faga kunkɔrɔdilan kɔrɔ ye a bɛ ni ala na kɛra cɛ musow ka sabali n'u sabalila sigi ala ye diɲɛ in dilan pour que an ka ɲɔgɔn ku de koyi o ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn ku dɛ n'an ye ɲɔgɔn ku dɔrɔn an bɛ lafiya o ye tiɲɛ walayi o kɛlen ne ye tiɲɛ yɛrɛ ni min ye tiɲɛ an b'o fana fɔ koyi sinon an bɛ fili dɛ cɛ tɛ yen ko min tɛ fili mais cɛ mana fili togo togo ni muso ye min ka jugu kamalenkɔrɔ yɛrɛ ma k'a tigɛzonya k'a dɔn k'a bɛ fili la a bɛ ka ni manamana ko k'i la k'i ɲɛ cɛ ka kɛ komi foyi ma kɛ kamalenkɔrɔ bɛ to munumunu dɔrɔn la i kɛrɛfɛ a tɛ se ka fɛn fɔ a tɛ se ka walawala a tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ segin kɔ secret fɔlen tɛ nin aw ye nin a tɛ nin noter n'o nana ko b'i deli o muso fana sigilen bɛ o y'a sɔrɔ a terimuso dɔ kɛlen bɛ k'a pɔnpe ni cɛ nana k'a b'a nɛgɛ nɛgɛ a bɛ jamanaया ni kafa daminɛ kamalenkɔrɔ maliyalen bɛ kɔrɔ solution wɛrɛ b'a kɔrɔ a bɛ k'a ɲini ka faute de kɛ o a bɛ fɛ ka n'i nɛgɛ n'o kɛra faute kɛ kuma a b'i bila ka taa aw ka so kɛ bon an ka sabali quoi wallahi an ka sabali terimuso min b'i nɛgɛ kɛnɛ ma dɛ kana sɔn i cɛ bɛ kamalen tigɛ de la a bɛ sunkuru tigɛ de la a problème b'a yɛrɛ cɛ dala yen a n'a cɛ ka problème o to yen o b'u da la o tɛ n'o fɔ e ye c'est vrai
kungo dɔ bɛ maliyɛn bɛɛ ka so dɔ kɔnɔ bi bɛɛ k'i ta ni ɲɛnabɔ i ka fasɔnni na i cɛ sutura i k'i cɛ layɛlɛ i cɛ sutura i k'i cɛ layɛlɛ sanfɛ an bɛ kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ bɛ fɛ ka taga ɲɛ kɛlɛ bɛ compétition à l'international de don mais e de bɛ k'i cɛ kɛ faden sago ye quartier kɔnɔ e de bɛ k'i cɛ buruja sigida la e de bɛ k'i cɛ lasegin kɔ fadenw cɛla la e bolo k'o k'e bonya cogo ni ala ye nɔgɔya k'a bɛ filanan de ta ka d'i ma kɛ parce que e ye juru dɔ don e hakili tun t'o la o kamalenkɔrɔ dun tɛ ɲinɛ muso ka fɛ ka bon ni cɛ ta ye bi maliyɛn cɛ yɛrɛ ni kun bɛ yɔrɔ min na bi fɛ ko t'a dusukun na i kɔni b'a bolo i b'a bolo furu kɛra deli a bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa o deli kɔrɔ i tɛ ko dɔ kɛ ka na aw tin ka don ɲɔgɔn na mais sisan nɔ n tɛ sɔn nin ma ne ma lamɔ ta ne kalanna de ne fa ye wari don ne la papa y'a kɛ tan wari bɛ n fa bolo wari bɛ n ba bolo an ka du tɛ sɔn nin ma taa e laloma in dɔ b'i nɛgɛ ka bɔ i ka furu la i tɛ furu i bɛ tila ka taa don furu wɛrɛ la tuguni o jogo bɛ t'i kɔ musow bɛ ɲinɛ o yɛrɛ kɔ i bɛ fɔ furu kelen na i bɛ taa don filanan na n'i ma kunna ja ni filanan fɔlɔ kɔlɔlɔ bɛ nalen se filanan mɔgɔw ma i bɛ kelen kɛ dɔrɔn o b'i gosi e bɛ bɔ tuguni o y'i bilalen furu saba kɛ la muso o muso bɛ ka furu saba kɛ bi e bolo k'i bɛ t'o sabanan in na ni cɛsiri ni jija tɛ u bɛ diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ da i kan balimamuso t'i bonya i bɛ ka na le don du min kɔnɔ o du t'i bonya i ye kelen ni min sɔrɔ i tɛ to yen k'i sigi yen fo pigi ni pelu tɛ taa i k'i cɛ nɛgɛ i k'i cɛ ba nɛgɛ mais n'o de kɛra dɛ wala n cɛ ba in tɔɔrɔ ni ye fɛn o fɛn kɛ a b'o kɛ n cɛ ba in sɛgɛn hali ni ye surun cɛ a bɛ surun cɛ a b'i sɛgɛn kɛ a bɛ maa den na don wagati min na e bonya ka sujew ta ka na a kɛ kuma ye ka ko ne fɛn fɛn kɛ k'a b'o kɛ yɛrɛ filɛ i bɛ ka n ka sujew dɔn de i ka kuma na yɔrɔ non n ye nin f'i ɲɛna de tiɲɛ de dun don cɛ b'a ba la ba b'a den lamɔ wagati min na k'a bila ka taa ekɔli la e kun tɛ yen i diyara ye de a ye sɛgɛn min kɛ e kun t'o dɔn e bɛ se ka mun de kɛ sisan o tɛ k'ale ba nɛgɛ pour que ale tɔ ka to k'e nɛgɛ nɛgɛ mais o t'o kɛ dɛ ayi n yɛrɛ de t'i fɛ k'a ba ye a ba ka misɛn a ba bɛ n sɛgɛn a ba bɛ n degun ale ma se ka a yɛrɛ y'a ba ku k'a dɔn k'a ba b'a sɛgɛn ka t'e ɲini ka n'e furu a b'o dɔn aw tora kanu na kɛnɛ ma ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a ba b'a degun so kɔnɔ mais a b'o ku parce que ale ba don e ba min b'i bolo so kɔnɔ i b'o ta ku munna e tɛ n'i cɛ ba ta ku ko don dɔ la ne ni dɔ delila ka sɔsɔli kɛ nin na ko ni muso y'i ba dɔgɔya k'i b'a kɛ cogo di n ko non balimakɛ solution tellement bɛ ne bolo o la walayi ne y'a fɔ aw ye diɲɛ bɛɛ bi sɔn n'i ye ne ba nɛni ne t'i bugɔ ne t'i nɛni ne t'i suru an bɛ surafana dun an bɛ sɔrɔ ka taa surafana dun i fa n'i ba fɛ yen i ye nɛni min da ne ba kan ne bɛ t'o nɛni kelen da i ba kan f'a n'a fa sigilen n'i ye n ba bugɔ n b'i ba bugɔ walayi n'a kɛra o ye sisan nɔ asa ko in bɛ ban o. mais an ka sabali dɔrɔn mais dɔw b'a fɔ ko non ko c'est des idées k'a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ou bien ko fatɔya ko ye mais e de ye ne ba bugɔ a tɛ furu sa kun bɔ ne t'i furu sa o n'i ye tɛgɛ ɲɛ kelen de ta n ba la ne bɛ yafa deli n ba fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa surafana di i ba fɛ n fana bɛ tɛgɛ ɲɛ kelen ta i ba la n'i y'i ba fura n b'i ba fura n'i ye furu ci n ba la n bɛ surun ci i ba la hali da tugutɔ ni n ba kuma n'i fɛ n'i ye da sama k'a kɛ kaw ni n donna i ba fɛ n b'i ba fana ka da kɛ kaw. Ni ko miiri de sisan nɔ i taalen buramuso fɛ yen nɔ k'o fɔ ka sɔrɔ k'i surun cɛ la ko e burankɛ mun kɛra ko foyi. mais kɛlɛ ko to ye n'a y'i ɲininka ou bien ni mɔgɔw nana n'a ɲɛɲinina ka ɲɛ a bɛ ka nin de kɛ ne ba la so kɔnɔ yen o. Usman walayi kɔnɔna juguya ma tɛmɛ nin kan. an ka tiɲɛ dɔw fɔ sa i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ ko dɔw kɛ furusa kun ye furusa ko tɛ o n'i ye n ba minɛ cogo min n b'i ba minɛ ten n'i ye n fa minɛ cogo min n b'i fa minɛ ten a banna ne de ye furu ne bɛ se ka taa ɲɛ waga e fa la ko ne bɛ e fa sɔsɔ wa fo ka diɲɛ wuli ne bɛ se ka taa ɲɛ waga e ba la ko ne bɛ e ba sɔsɔ wa mais ni ne ba ko e ma ko non k'e ka to ma ja ni musokɔrɔba jugu in yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ a ye ne sɛgɛn k'a sɔrɔ a y'a den lamɔ ten aw tun bɛ kanu na wagati min na ɲɔni i ka don i ye musokɔrɔba in kɛ fɛn bɛɛ e ala sa ale yɛrɛ de bɛ to k'i nɛgɛ mama kusa mama ka ko ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ a kun bɛɛ ye dɔrɔn a ka don nka n'a donna a fana bɛ sɔrɔ ka n'a waragolo yir'i la. An ka sabali sa ni min y'aw ba dɔgɔya aw ka t'o ba dɔgɔya ni min y'i ba bugɔ t'o ba bugɔ sunkalo in na ni min y'i ban ka sukaro di i ba ma mɔni ma ja kana sukaro d'a fa ma san wɛrɛ sunkalo la. mais mɔgɔ si ka n'i ta bila ayi walayi mɔgɔ si ka n'i ta bila n balimamuso mankan mɛn ko y'a notre solution foyi t'a la furu joli sara nin ko kunkɔrɔ ne ba furu joli sara a ko kunkɔrɔ ko a ye n ba bugɔ ou bien a ye surun ci n ba la ou bien k'a ni n ba tɛ ka bɛn ɲɔni a ka taa se furusa ma a fɔra ko furusa ma ɲi mais n'i ye min kɛ n ba la n'i y'o k'i ba la o t'a bannen ya o ye kɛlɛ bannen don o la e bɛ taa yafa deli ne ba fɛ ne bɛ taa yafa deli e ba fɛ an tɛ furu tɛ sa o la o n'a ma se ka ɲɔgɔn k'o la n'a ye san kelen k'o la walayi muso bɛ kelen. Kuma in ye yɛlɛ ko ye mais ni cɛ ye nin kɛ ni ye nin kɛ cɛ ba la ni cɛ fana taara nin k'i ba la a b'i wele n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i yɛrɛ ba b'i wele k'a f'i ye ko vraiment
ibe ka kende la parce que bari temna na la atala si ayi kana neni kana suru wallahi parce que avec e ba toro aba don ka be digi e la e ko e be ne fɛ mais e be ne ba toro be ka digi ne la mais ni e yɛrɛ a yɛrɛ wolo ba mana kala abo ku mais sisan problème ye min ne t'i tɔɔrɔ ne t'i yɛrɛ tɔɔrɔ mais i ye ne ba min tɔɔrɔ ne fana bɛ t'i ba de tɔɔrɔ o la an b'an sigi solution e fani ba yɛrɛ de bɛ solution ɲini ko in na o bɛ den in tilen u b'a mara o ala kana furu sa de awo sonike i ma flippe o do ay ne yɛrɛ dabali banna so o ɲuman ye min ye bɛɛ ka bɛɛ ba bonya bɛɛ ka bɛɛ somɔgɔ bonya parce que Ousmane fana bɛ ka nin fɔ sisan a bɛ ka idée di dɔw ma Ousmane sabali kana to ka intervenir nka émission na n'i b'a fɔ t'a fɔ n yɛrɛ ɲɛna kɛrɛfɛ n ka lamɛn mais kana nin kuma sugu fɔ i bɛ ka idée de di dɔw ma u bɛ taa ni ɲɔgɔnna kɛ sisan a ye sabali min n'i bloqué ayi mais an balimamusow sɛgɛnnen don mais i yɔrɔ jogo don wallahi u yɛrɛ jogo don haram i b'a dɔn furu in ka nɔgɔn fo k'a faga n'i ye cɛ ba k'i ba ye k'a dɔgɔ k'i dɔgɔ ye k'a kɔrɔ k'i kɔrɔ ye k'a teri k'i teri ye furu in ka nɔgɔn mais ni muso yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ jugu ye k'i yɛrɛ kɛ numéro 1 k'e ci togo t'e la a b'i bolo ye o furu tɛ mɛn maliyɛn cɛ dun filɛ nin ye maliyɛn cɛ ka teli ni Messi a ka teli ni Cristiano ye i tɛ foyi natɔ ye e bɛ bali min na dɔrɔn a suruli kan de i t'i yɛrɛ to sutura la wallahi cɛkɔrɔba dɔw bɛ siran bamuso dɔw bɛ siran ala ɲɛ u bɛ ɲinɛ u t'u den ka ko kuntan cautionner foyi i t'o nɛgɛ i k'o k'i fɛla mɔgɔ ye fɛn min ye wagati ko ye a bɛ sa e ɲɛ wa e bɛ sa a ɲɛ e t'o dɔn an bɛɛ bɛ yan wagati fitinin de kama donc an ka ɲinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sutura o faamuyara wallahi amina yarabi ala k'o dɔw minɛ an yafara ala ka yafa an bɛɛ ma bi yɛrɛ nin yɛrɛ ye bi émission fana bilalen mɔgɔ minnu b'a la k'u bɛ fɛ ka yɛlɛ excusez a ye yafa ma mɔgɔ si tɛna se ka yɛlɛ tuguni n'ala sɔnna ma jeudi inchallah an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ kelen in na yan nɔ à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako aw bɛɛ lajɛlen ni ce mɔgɔ minnu y'a partager minnu nana k'u abonné mɔgɔ kura minnu abonnera minnu y'a partager minnu ye cœur bila minnu ye cadeau bila aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji minnu nana ka na conseil bila minnu ye weleli kɛ minnu y'u ka message bila a bɛɛ lajɛlen yera n'ala sɔnna ma an balimamuso bɛ a bɛ solution sɔrɔ a ka problème na minnu yɛrɛ fana ye solution bababaw fɔ k'u bɛna k'an ye Ousmane ko k'a bɛna t'u nɔfɛ Ousmane ni ce ni baraji kabako ni ce Dambele ni ce aw ni baraji wallahi n'ala sɔnna ma Ousmane bɛna ale Dambele ni kabako contacter pour que an balimamuso ka problème bɛ se ka régler cogo min na a ye dugawu kɛ ala na kira kama ala ka ninnu k'a fura ye a ye dugawu kɛ ala kana mɔgɔ si sara ni a ɲɔgɔn ye aw ni cani baraji émission in bɛ kɛ TikTok sanfɛla la yan nɔ tous les mardis et les jeudis à partir de 9h de Bamako et 11h de Paris. Aw ɲɛ bɛ ne parler na bi ne ka fini na n ma n ka fini kalayɔrɔ fɔ ɲɛna Saifa de couture de ye ne par tantɔ ni mɔgɔ fɛn fɛn mago bɛ Saifa de couture mɔgɔw ka contact la c'est le 00223 74 88 98 10 u sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ma n'aw y'u wele dɔrɔn olu bɛ se ka coupe ɲuman k'aw ka fini na tentɔ wa boutique de fana b'u bolo samaraw sakiw muso samaraw muso sakiw denmisɛnnin samaraw denmisɛnnin finininw o bɛɛ de b'u bolo ni seli na a ye Saifa de couture mɔgɔw a y'u contacter joona ni aw b'a dɔn k'aw tɛ se ka déplacer yɛrɛ fana u b'aw ka finiw bila ka taa a b'aw denw ka taille fɔ dɔrɔn ou bien aw yɛrɛ ka mesure fɔ dɔrɔn u b'aw ka fɛnw bila ka taa fo aw sigiyɔrɔ la u ka téléphone numéro ye 00223 74 88 98 10. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment. Nala nakira ka jay an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le jeudi à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako. Bonne journée et prenez soin de vous.